بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برادرای عزیز. امیدوارم که خوب هستین، سوق سلامت هستین، تنج هستین. شروع در مسئله کور برادر جونو ای چهارموس الحمدلله که کور دا میگیرم تون. فقط ای چهارموس برادر برای حوزی پرازنیکی هسته. مسئله پرازنیک کمتر چه ای چهارموس برادرم. انا کورو انشالله که میشه شروع نار. خشومینه برادر خشومین. سلام علیکم. سلام علیکم شیر بچو. سلام باباش. سلام و علیکم سلام. سلام علیکم و علیکم سلام برادر جان. خوب هستین؟ جانتون جوره. سلام باباش. علیکم سلام. علیکم سلام. خوبین برادر؟ سلامتی ها و کور برو خوبه اینجا. ای بگردم تو ساغرای مرا دوست می‌دارم میگم بدرم در رفته دیگه در می‌دارم. سلام علیکم سازی خوبی اکا جان. الحمدلله خدا را شکر. بختیار و علیکم سلام. جمشید و علیکم سلام جمعی. باباش ما بلیت گرفتم. انشالله ایوان ما در مسئله بلیت در مسئله چیزاتون انشالله با کلام جواب میگم پروا نکنین. و علیکم سلام. علیکم سلام. ابو مسلم جان علیکم سلام. علیکم سلام. سلام علیکم اینامی بچه های پنج و علیکم سلام. شیروی نری پنج و علیکم سلام. خوبین تنجان انشالله سلامتون خوبه. سلام بابا لنگری محمد علی و علیکم سلام. علیکم سلام. علیکم سلام باباش. باشی بابا لنگری سلامت باشی برادر جان. سلام علیکم خرچی خرسر اب بچه تا خدا خطاب کشه قطعی همه گپ زنید. ساغره آدم نشده. ساغره من دو میشون بتم صبر که بیز نامش کجاشین کجاش یک منوت برادر جان. یک منوت کجاشید صبر ناشدید بشه بود صبر علیک نویسندگی. добрый вечер. добрый вечер андрей. سلام ای شهر مسکو ای درونی ترما. و علیکم سلام برادر جان. پروردگار شما را صبر بده. شیرینر لایکاتون بزنین لایکاتون. تاریخ جانم شیرینر خوبی تنجی الحمدلله خدا را شکر. شیرینر بزنین لایکاتون بزنین که انا مسئله کور دینگنه برادرم خیلی بفیرم که بسیار بدین دیدین که چه خیلی احمق نون کردنه رفتیم. خدا جزا شبته باور که برادر جان انسان خوب نبوده استایکامی بده. ما الحمدلله که اکر روی کردیم رفت. اکر روی کیم برادر جانو رفتک. سلام علیکم تغا سوزی تنجی کور هست بریم برادر جان. مسکو کور ایشونو با هم خدا ای چورم اوسن انا کور میشوه بابوی لنگری خور ایک بدف شروط سیوترا خدا بزنه ترا قطعه همین گپوی جزیره گوشه خواه که قرار بشه چی با سلام مرا علیک نمیگیری. گل بهور و علیکم سلام. بابوش سوزی ما آمدم رسیدم سوق سلامت. و علیکم سلام شیر بچه 65 میکرورایون. شناختم خوبی اکم سلامتی خوبه. شیرو نه لایکوت نبزنین 100 نفر خطیب 100 نفر شدن در 50 تا بزنین. اخیدو ترس سومی مردکورا بته پادپیس چی که پسرد نیکه هر آخره. خیلی بیا برادر تو مقصد ما در گب داره. نه میخوایی قطعا گب زنی میخوایی اگم یزنه خوب میکوی میویمد. من نمرم هسته 965 188 647 مرحمت زنگ بزنی شلو با هم رای خدا چی با ما قلنگ خوارتای اصلا شیر مردا انشالله که دستگیری میکنن یوردم میکنن. جگ شیروی نرش بسیاری. سلام بابا لنگری سوزی خوبی برادر. و علیکم سلام. الحمدلله خدا را شکر شما خوبین. سلام علیکم بابا لنگری. دین همو آدم اخماق کرد سر پر ویران شد به خدا. خودم گندازی خشیدم برادر جان. خدا بزنم تاغا گریسته رفته ده شیرینر فراموش نکن میگه بد کردی بد میگیری
خوب کردی خوب میبینی. برای همقدر شیرینر گندم کردی گندم میگیری، جو کردی جو میگیری، حاصل عین هر دشه عین درو میگیری. برای همقدر شیرینر فراموش نکن که کدامی که در دنیا بد میکنه ای بد میبینه. برای همقدر خدا نگه بداره. بگو شاید تعریف کن. والله راهی صفحه در بدم اگانه با پیشتر می اومدم میفهم. من میفهم شما شیرینر لنگری سازی. نورالله الحمدلله. سلام اکا گپای هر خیلی را اهمیت نته. نه محمد علی جان برادر. نه سلام علیکم بابای لنگری. و علیکم سلام هیجوم توپلیستان. و علیکم سلام و علیکم سلام. نه شیر نرکه پروستا چخیلی فن کردن یا کسا چی در کن فن میکنه بچه تا مرا فن نمیکنی، تا یکون کسی دیگر فن نمیکنی، تا پروستا یا پدر ای پدر. ما چخیل برادر نمی خودت یه شدیم برادر نمی خودت اینا اون مرده که پد و دید کرد چی گپ شد. و اینم لوبویت من همه تا در نظر دارم. دم واسد برادرانم همه تا چخیل برادر جان نمی خودت پدر داری، پدرت سین سالش به یک جا رسیدگی. ما همین نسبت پدرت به حرمتی کنم. تو چیکار میکنی شیرینر؟ نسبت پدرت ما به حرمتی کنم. من مثال نسبت پدرت یکم رای کنم چیکار میکنی برادر جان؟ پدرت فهم کنم چیکار میکنی برادر جان؟ با خدا قسم که نمیگه تاور میگیری گردنش میزنی میگیریش. الله شهیده. سومی مورا بیته. سومی چی تبتم؟ سومی چی تبتم؟ چی سومه؟ ای دستش هیچی نمیه خدشه یک واهیمه چی میگیره. کی ای دستش هیچی نمیه خدشه یک واهیمه چی میگیره؟ اگر مرا در نظر داشته باشه انشالله با امر خدا میای ای دستم انشالله. ما واهیمه نکیستم. ما جرگون ندارم آدم خدمت تعریف نکیستم که ما بگم ما تعریف کیستم او ما واهیمه ما زورم ما تریم نه جوره. زور پروردگاره، زور خداوند، زور ما نیستم، زور تو هم نیستی. لنگری براد یا بور بگو جهانگیر با پیش بگو براد. جهانگیر با پیش всегда вперед جهانگیر. جهانگیر نری ده جهانگیر. نه چی کارش نکردم. نمیکنم الحمدلله که ما که افلاس کی باشه ما خودمون افلاس نمیکنیم. توکلشون به خدای تعالی. انشالله هر یک چیز وقت و ساعت داره. پروستا یک چیز ده برادر همون حالتی که میوید در مو حالت میغلطه بعد میفهمم بازی کی سر میشه برادر. نفهمیدم برادر جون بازی چی؟ سلام علیکم. در ریشت گپ نیست ردنوی اهمیت نته. گپ زنده باشه منور باشه برات. سلام ای براتچکا شاف نگو شافتولو را بگو چی گپه؟ هیچی گپ نیست محمد براتچکات لیلین اخولت نیست بزا برا جورا. اگه ما کار بونم ما میدریم یک تنیم تشکاتی چخچق میکنیم گپ میزنیم. ما اخولت نیست ببرو برا برادر یکم گپ نیست همه 100% شاف ما شاف نکیستیم. ما برادرها قدی گپ زیستیم. اینجا چند هستن که الحمدلله که حرمت میکنن احترام میکنن. ما همش حرمت میکنیم احترام میکنیم. محمد براتچکا میگوینه که نمیدونم خود عقل توکیو را گرفتیسته که براتچکا گفتیسته. خود مرده که کلانه شاف گفتیسته. شاف همون خود نویر نمیکنی. خدا صبرم بده. السلام علیکم لنگری. السلام علیکم لنگری سازی تنجی کارات سازند در رقم یک خدمت دادر. و علیکم سلام برادر جون. باشد گپ نیست. اکا کدام بلوگیرای پدوادید کدای. اکا کدام بلوگیرای پدوادید کدای. در چی مثلا پدوادید کدای؟ مینا در اکا جون هر خیل پیش کده اهمیت نده. نه هیچی ما اگه بخدا ما پروا ندارم. پروسه خیلی نگهشون میکنم. مقصد ورودی بچه‌های کلان بابای لنگری کلوچ بته بی برادر اک پروستا بچه‌های کلان میگیرن. مقصد یا خیلش
чуна бачаҳои калон мегӯянд, медорам брачка, брачка, брачка длелин, брачка. Салому алейкум бобои лангари шери нари гапи бе ахлода ҷавоб нате. Боше, зинда боше, гап нест. Бародарон, агар билет хариданӣ бошем, бародарҷонон, любой авиакассара занг бизанем бипурсен, любой авиакассар, любой тиша занг бизанем бипурсен, ранги авиакассае ки мо ҳуй кардем арзон нестай. Бидроен бипурсен ҳама тарафа, мақсад билет гирифтанӣ ки бошем, бигирем ё Тоҷикистон киҷое ки бошам, иншоалло ки дар сумаш гарантия. Худо хоҳад оли як озмуна ки соз мегзаронем бародар, оли як фикр кестем. Агар ки мақсад клиентон нормалӣ шавад, чиз шавад, мисол байни 40 нафар даҳай, 40 нафар мехардаги билета ё ки 50 нафар мехардаги билета, як тиша туҳфа мекунем, як тиша як билет туҳфа мекунем. Иншоалло просто дастгирии шумо боша, иншоалло ки мешава. Ассалому алейкум бобои лангари сози хуби радной бародари қандам. Ва алейкум салом Шаҳноза. Ва алейкум салом. Алҳамдулиллаҳ, худоро шукр, шумо хубен? Обод боши бобош, зинда бошин, зинда бошин шевра, ба худо алло нигоҳбон боша, зинда боши. ҳозир ҳаҷравӣ билетша мисли конкурс кам. Не бародарҷонам, ҳаҷравӣ билетша мисли конкурс карди нестам. Гӯш кард бародарҷон, ҳамин масъала да ма камтара чӣ бугу гап занам. Ҳамин масъалае ки не бародар монина ҳаста ҳиҷома, ҳамин мардак бародари азиз ҳиҷома мекуна. И коршай, кораш чизе ҳастае ки бародарҷон, бобо билет ҳаст, мегум 9 или 10 январ ҳаст бародарҷон, ҳаст Бахтиёрҷон ҳаст бародарҷон. ҳова шумо занг бизанен ҳамо авиакассада ҳамаша мега бародарҷон, ё ки дар ватсапш галасавой роӣ кунем, ҳамаша мега хубиш дар ватсапш галасавой роӣ кунем, интизор шунем, ҳамаша мега бародаро. А дар масъалаи сумтон ягон хиёнат шид, ягон чиз шид, инам шери нара диден, ҷавобгар ама ҷавоб мегум бародаро. зинда бош акаҷон, иншоалло 23 январда меравем акаҷон. Бошад, иншоалло, гап нест бародаро. Вале ма як идеяи хуб фикр кардесам, агар ки шава байни ҳамин бародарода, байни бародарои муҳоҷирода мебронем, иншоалло ки фоидашам дар шумо ҳастай. Фоидаш бародаро, ма бахдо ма сағираи хеле нестам, сағираи катазам бошум, ма сағираи бошум ки ман айдам бисум сар кунам. Не шерунармаи хеле сағира нестам. Ма алҳамдулилло ки худаш меоя. Ҳамег рӯ ба Парвардигор бош ку худаш меоя бародарҷонон. Барам қадар ма агар камтара фикри худ накардам, Аллоҳ шоҳидай, бо камтара ки дигар фикри шуморо мекунам. Бидроен просто ина бидроен бибинем. Бидроен нарх наво ҳама тарафара бидроен бибинем бародаро. Бесем хай номери телефонша ҳозир мегум. ҳозир ман номери телефона медро мегум бародарҷоно. Мақсад интересоват кунем. Ё ки ай ҳар як данг девона мегиранд, ана ма аҳамият метам, ҳар як духтарако рақс кестанд, духтаро рақс кестанд, ана авиакасса мондагиянд, айму билет мегиранд. Ма ҳайрон будам, нагирин фантон мекунанд. Чӣ дар кор шумо на мешиносиншон, на медониншон, накунед, нагирен. Чизе ки ҳастай, чизе ки конкрет наҳай бигирем бародаро, аймуво бигирем. бародарҷоно, номроша бигирем, номрора бародаро. Номро 968 664 99 96 968 664 99 96.
рекламара сарте. Гап нест. Гап нест. Телефон, наушник, магазин. Амиходати, брат, топлистан. биё камтар комментарии бародароро бихонем. Бародаро лайкотона бизанед шерунар. Эшон оли ждат кун 9 нафар мерем. TJK билет мегирем. Тоқа ба пеш. боварӣ дорам шерунар, шумо нарен медонам. Ака кай хонай худо зиёрат меравӣ. Иншолло ба амраи худо мерам шеринар. Иншолло. Маг мефурам барам бародарҷон. Шинохтам брат, шинохтам. Бародарҷоноб, ҳами як бародармон ҳаминҷа на телефон, наушник, магазин. ҳами бародар наушникҳое ҳастанд ки 1500 1600 бародарҷоноб бидроен чиш кунен. Бидроен ана қатиш чахчах кунен. Наушникҳои арзон дора. Метонем ки наушникҳои арзон бихарем. Мақсад бачаи хубай, бачаи нағзай. номери телефон такрор. Номери телефон бародарҷон 968 664 99 96. метонем ки бародар чӣ проблема ишид, алҳамдулилло ки ман худам ҳаминҷаем бародаро. ман ҳал мекунам. дар молтон ҳеҷ кас, дар сумтон ҳеҷ кас хиёнат намекунад. парво накунед. Акай лангари илтимос мехроҷа бугӯ арӯсбозӣ бас кун. Илтимос ака бугӯ меҳроҷ. меҳроҷ кия? Меҳроҷ лангари раҳмат. зинда бошен шерои нар, зинда бошен. ланго салому алейкум. Ва алейкум салом. Чанд рублай пони расход бародар? Чанд рублай ай акай шера ма чорни кардам чӣ хеле шид. Ва номи гадоқа. акай шера чорни кардам балу михдо. номерата такрор кун ҳозир. 968 664 99 96. чорниш кардам. амура метони ҳиҷома тифлистан метониш гирифта? бача саломи мара алек намегирӣ. шеров чӣ бар алек мегирӣ? лангариҷон шинохти мара матрода раҳ нишонам додӣ ку. баги лайка. зинда бошӣ брат, зинда бошӣ. гап нест. зинда бошӣ бародарҷон, зинда бошӣ. гап нест. бобои лангари чӣ хеле билет гирем. ина бародарҷон номери телефона гуфтестам. абу муслим чӣ хел то ман модератор монда будам бо ҷай хеле. абу муслим ё камҷа комиш мегирам тоба мегум саре ки бизанам пушт он қатид чанг кунам ки сообщение ман наме. гулбаҳор бахшиш бисёр нависам десана ки ман ҳамин қадар хондагим, ҳамин қадар ҷавоб дода метонам. бобои лангари посредник ҳам мекунем. ман бародар посредник нестам. не бобоиш ключи мара гирифти ку. ман ба худо ключ намегирам бародаро. ключа ҳайму дурун худшон мегирам. ман абсолютно чиз намекунам. мадина шарипова бачата жавдагами халақошай қадох. бародарҷоно масъалаи билет 968 664 99 96. бобои лангари полни расход чанқа мешава хонаи аллоҳ. шери аллоҳ намедонам, ба худо мо намедонам чанд қадар мешава барои ҳаҷ рафтан. ана билет и билети чия бародарҷон? коме ки мақсад тоҷикистон ё ки тоҷикистон иси меоянд. мақсад авиакасаи арзонай боваринок. салом лангари ай киҷои шумо? ва алейкум салом умаралиҷон. ма ай тоҷикистон бардар. чиба овозат нест? бача чӣ хел раша чӣ хел?
ای اکا بگو دا خوکی ما تو دو کنم подписчику تا بخونن یک بار کمیتر ما را میخوانم برادر جون کومنت اسپید نمیکنم عذر زیاد بخشش زیاد کارو باره بابای قند چیشید فیروز او بابای قند زود من اونجا هم اومد دارم در مسکو زورش به همون نمیرسه 97 ساله زورش به همون نمیرسه لنگری جدا با پیش پشال وان جدا همیجا جدا هوی بخوایم جا نبین که چونت میکنم پیتوخ تا برو مگی تا پیتوخ برو مگی گفت نیست اکا زنده باشه سلامت باشه اکای شیر میگه که مرا چونی بودی من نمیتونمش گرفته اکای شیر ما چونی گرفته نمیتونم لنگر جون سلام علیکم سوزی خوبی و علیکم سلام الحمدلله خدا را شکر شما خوبین برادرها لایکاتون بزنین یا صدش کنین خیلی درآمدن برابر بزنش برادرها خیلی پروست در اودیتوریا کلام میشوه چی باید دشمن میکنی بچه برای که تا جدا تو انسان هستی جدا همون در تیک تاک هم دادی با ایسه میای برا گم شه همونجا بابا لنگری نمرو تا بگو کدام نام رو ما بگم سلام علیکم اکا سازی خوبی اکا خدا عمر تا دراز کنه بگرد میرزا جان با خدا قسم من خیلی سخنو را گرن دوست میدارم همین کمپلیمنت میکنم که میگم خیزم رقص کنم زنده باشین گرد نیست با خدا برادرم طرفای خینکی بیا مهمونی کنیم دوشی انشالله با هم رای خدا تاجیکستان با پیش گپ نیست دنگری ت شیر سلام اینامی بچه های قمسنگیر و علیکم سلام او بابای قند او سخن کرد نمیکنی نه او بابای قند که او بابای قند دمی خیلی او همون گفته سرم که زورش به هم موبای من نمیرسه اینا شیر اومد که اینجا اومد شیر اینجا اومدی بود شیر اومدی لبو نومیرتکی کور کنا نمرود نه 165 188 647 این نمره خدمت برادر در این نمره بلیت نپرسین این نمره در ما بلیت دونده داره بتونم شیر بچه ها این نمره برای فقط ما برای کار میگیرم برادر جانو پس همین پرازنیکا انشالله که کارگر قبول میکنم کرده انا ما ابیکتون کرده میدرنده ابیکتون که کرده که میدرن من کرده بودم قبول میکنم دیگه چی که نمیتونم السلام علیکم بابوش سلام اینامی بچه های دشنبه 65 کرایون و علیکم سلام شیر بچه های 65 کرایون چی کاره یکم برادر جان مسئله ای کار انشالله که من ویدیو میکنم با پرگی میپرتم اولی با چهارم وقت شیروینر با روز چهارم وقت ما همش ویدیو میکنم میپرتم خوشو شتوبه برادر را کرده بگیریم دکنیش هم میکنیم انا همش الحمدلله که سطفویزای برادرم فقط همین کارگر باشیم سازی لنگری الحمدلله خدا را شکر خداوند اینامی بچه های کلوب سلام و علیکم سلام شیرانای کلوب و علیکم سلام برادران من بسیارش نمید رویان بچه هلوکو подписаться نمیکنن подписаться کنین اودیتوریا ما اودیتوریا حرام نیست اخی بگیم اودیتوریا هست که خدمت الحمدلله که در خلق ما کوشش میکنم که خدمت در همین غریبو شود اینجا استاد انشالله نمی مسئله بلیت ما فکر که هستم برادران مسئله بلیت قطعا همین ترش میکنم خدا خواهد نصیب باشه انا توغرش میکنیم کلوب شو علیکم سلام برادر جان خوش آمدی شیری نه انا این برادرم من نمیدونمش لیتسوش من ندیدم چیش نکردم نه که الله شایده نه کلوب شو بهترین برادره بهترین بچه های خدا برکتش خداوند پدر و مادرش عمر دراز پر برکت بده من هر یک ویدیوی خیر میپرتم نو گفتم میگیره سبشیستش میزنه داجه من نمرش ندارم قطعیش گب نمیزنم تگ ما تویست ما گب نمیزنم در یک دیگر قطعی در حق پدر مادر هم برادر دوی نکنیم انسان خوبه بابای لنگری یگان شاعری میکدی خوب میشید گوش هم تا گفت نگو که انا شیطان وسوسم کرد نه وقتی میگفتم شاعری نکن یک شعر خوب یک چه ما شعرهای بزید میدونم گوش نکنین مرا همین گپای سوز مونه گپ زنیم و برای اکا خدت شعر زنده باشین برادرم اکا گنده وقتات خشای الله
ҳама вақт ҳамин хел боше. Саломат боши, зинда боши бародарҷон. Иншолло худованд шумо ҳам вақтон хуш бошад, зинда бошед. Бача кубхе рақс кун тоба мурдем. Не оле голи рақс намекунем, не оле ба ҳазурему. Салому алейкум соди акай лангаре ина ҳозир подписатсия кардам. Подписатсия кунед шерунар чима ма саграй ҳастам ки шумо дар корам. Аллоҳ ҳамаи мо шумо розӣ бошад. Бале омин, зинда боши бародарам, гап нестай. Дар масъалаи бародар шонемс як видео кардем насиб боша. Пага мепартомаш бародарои азиз. ана худо хоҳад пага мепартомаш. Иншолло ба амраи худо. Абача зура яхел маго нависондан шона ҷазир мекунем. Медонам бародарҷон ҳеҷ гап надора шеринар. Иншолло ки галавне ҳами саломатӣ боша. Биголи яқа комплимент мекунем баъд. Як минут бародаро. Ана мехел бародарои азиз. решаи реперура аракад неки шери нара бахдо ку бародаро бахдо қасам беҳтарин инсонай ҳамег шаҳбоз бародаро беҳтарин инсонай. аллоҳ шоҳида дама то дар дараҷаи медонамаш беҳад бачаи хубай. ана мақсад чӣ хел бугум бародаро. телефон ма заряд бизанем. телефони ма мурдеста бародарҷоно. телефон ма заряд мезанем чақчақ мекунем. чӣ гуфтем? барое ки нигаҳтон дорам. ба фикрам ки соли навда оддихен ҳаматон истодагер ма телефон ма заряда мезанам чақчақ мекунем. масъалаи шаҳбоз бародаро бовар кунед гарани инсони хубай. ман як 3-4 вақатиш гап заргемда хеле саграй такаббур нестай, саграй манам нестай. та бачаи чоткай да бачаи ништиягай бобои лангария клуж буте. абу муслим ташаккур минадорем. номерои кори такрор кун як номерои корим номерои хиёле мегӯи номерои корита. номерои корима бародаро 965 188 647. дар илтимос билет напурсен. билет ман мегирам братам. масъалаи билет бародарҷоно мегӯм то номероша бигирем. мақсад номероша бигирем бародарҷоно занг бизанем. алҳамдулилло ки билетҳои арзона кай бародаро. арзон набошад занг бизанем бигем ки рутасиона ка та арзон намегӯ арзон нестай. далер офитсиал хушомадӣ бародар. далерҷон хушомадӣ бародар. акаҷон канали мора як бор реклама кар. худованд падари мора сабри ҷамил гардонад. омин омин. зинда бошед. лангаре қатъи касе ҳамкорӣ мекунӣ бакун. қатъи хайри муҳоҷир ва бобоҷон 88 накун. дали 600 бародаро. масъалаи бобоҷон 88 ба худо қасам мегӯм ки беҳад инсони хубай, беҳад инсони хоксорай бародаро. беҳад инсони хуб, беҳад инсони хоксорай. хайами ай пеш бибиненаш бародарҷоно. ай пеш бибиненаш гап заненаш. мақсад гапи ҳар кас қатъи чиз накунен. бибинен гап занен инсонои хубам ба худо. хай аки иш як ашибка кардай. иншолло ки имрӯз ба пага иш ама задагиам чанд касен ана маг дина ҳами дина як хела задамаш як драша пишкадам. шӯхӣ намекунем. зинда боши далерҷон. зинда боши брат. хела драша пишкадам бародаро. хела агар бигем видеоша мепартам. бобо чӣ билет мегирӣ арзона? билети барои хона рафтам бародаро. барои хона тоҷикистон ё ки ай тоҷикистон ис омадам 968 664 99 96 метавонем ки занг бизанем бародаро.
билетҳои арзон аст, билетҳои беҳад арзон. ҳамин гапҳо дар кор нест, дар ту маъқул нест. бале шеринам, не ба худо қасам ку бародаро, бобоҷон 88 беҳад инсони хубае, беҳад инсони хубае. кули бани одам мега хато аст. мо ҳамамон хато кардем, мо ҳамамон хатокорем бародарҷоно. Не ки мардаки зура, бачаи хубае. баъд бародарҷон масъалае ки мегӯи қатишо наши нахез, мада ягон залал додагӣ нестам. инсони хубам, бовар кунед, чӣ хизмате мешавад мегӯм алҳамдулилло мекунанд. чандин бародарое ки шидагиай мегӯм буд мекунанд. хизматаш бисёр аст ягиай бародаро. баранқа ма бародарҷоно, ма чизеро ки ман мебинам, ма ҳамура мегӯм, ман набинамаш, ман намегӯмаш. ма просто чизеро мебинам ҳамура. шеринар яка худа зинда боши бародарҷоно, зинда бошин. гап нест бародаро, гап нест. раҳмат. бо гуфтам хитам конкурс ҳа. Не, ма конкурс не бародаро, не, ма масъалаи конкурса ма чӣ накестам, не. билет барои тоҷикистон рафтане бародарҷоно, билет дар масъалаи тоҷикистон рафтан. анами хеле широна. бобош билети ҳаҷа гирам та розӣ мешавад? Бачат мара билети ҳаҷ бигирӣ, ман ҳаҷ намерам ки. ту ҳозир бигӯй ман ҳозир мехезим, ё не ки ватсап қади зангам мизаи тари не хеле тариди нав фандам кардам бовар ки хесем рафтем барои мусафеди пир. худо гузарам ҳамин тазиқ кашидам ки гиристам. ба худо бародаро, ман гирья карда наметонистам, не ки гиристам. чӣ хеле ки зурам омада. мегӯм як билет бигирем. хай билет бигири саҷони худо. номри авиакасара битонад тақсим кунем бародаро, ёра рафиқода тақсим кунем. ватсапта парту номерота сурати паспорта. сагра дара кредитам бигири бо бимбирем ай чида ай кредит додана. билет шаҳри кулобшоу бародарҷон, ман намедонамаш уҷара просто зангш мезанед мега ҳаматона. ман худам дар ин кор ҷавоб дода наметонам. ман ҳамин як номри кори ма ҷавоб метам, бовар кунем девна мешавам. гута занг мезананд, ҳар рӯз занг мезананд. ин ҳами селкада медорен, на бобои лангари зард ин селкада медорен. худаш рост ҳамун номрои авиакасара бигирен, авиакасара метонам. билетҳои арзоне бародарҷоно. ҳама садаи аҳамият нате бобои лангаре. иншолло чиба бародарҷоно, не ман медонам ҳама сада. иншолло бародарои хубан. ягон гапҳои лишни нагуфтестан. алҳамдулилло гапҳои чотка зестан, ҳурмат кардестан, эҳтиром кардестан. чикор кунем дига? бародари ҳамин қадаре, бародари ҳамин қадара бародарҷоно. шумо ай ховалиге бобои лангари не бародарҷон. бобошка серьёзно гуфтестам. агар розӣ бошӣ ранги бародарам ҳоҷи шаҳбоз, ҳоҷи маъруф барем та бародар. ба худо сад ҷони худо мерам, чиба намерам шеринат. мера ба худо инак чиба не. хеле нам ки бовар ки гарера хисан шидам. лайка лангари брат ахир интернети мара чеҳраи телевизора дорӣ. чӣ лангари брат бахто нафаҳмидам. бобои лангари ягон мошини майда ай Сочи ё Краснодар нестай раҳки душанбе. намедонам бародарҷонера просто пурсидам дар кори ягон бародарора. намедонам, мада намебуряни хеле. мо як мухлисои шумо аз шаҳри Кӯлоб. зинда бошӣ Сомонҷон бародар, зинда бошӣ бародар, гап нест.
بابای سوزی براتم کلوچی گرفتی. من کلوچ نمیگیرم نه برادر جان. زنده باشه برادر. انشالله ما علاقه میبریم. قطعید انشالله همین ترازی باشه. تمام. بچه چی بانه با خدا قسم نشین میخیزم در حقتون دعای خوب میکنم. بای بریم تیارم چی بانه برد. یگون سپانسر پیدا میشوه انشالله. انشالله ها انشالله با هم رخدو میشوه. چی بانه میشوه برادرها. بسیار نال یگون سپانسر که خوب میبره انشالله. ای کجا فهمیم بابای لنگری. مسئله چی را ای کجا فهمی برادر جان. سلام علیکم خداوند نگهبان باشه. سلامت باشه برادر جان. مخلصای شما ای نام بچه های واسه دستیت واسه محیبلا زنده باشه برادر جان. سلامت باشه. پوتین زنده باشه. سلام دادارم خداوند مهربان نگهبانت باشه در کارهایت موفقیت در حق ما غریبات دعاگو باش. سلامت باشه زنده باشه انشالله زنده باشه لنگری. یگان خدمت نیسته مودا اکل لنگری. سلامتیت باشه سومون جان برادر. سلامتیت باشه انشالله. پاتنت چند سوم؟ پاتنت با فکرم که قیمت شد برادر جان. پاتنت دوجه قیمت شد. تمام لنگری جان انشالله میبریمت در خدمت مردم بچه ها را کار میوی همیتا روی خطا قریب کردی. انشالله زنده باشه. گرد نیست برادر. زنده باشه. توش تاکسی سپورت بازی را سر دادی اگر رکلام کن. باباش یگان خدمت باشه میبرم. 100% ابو مسلم جان اما 100% براد. سلام اینای بچه های فرخور. باباش حاضر باباش حاضر کانال چیه؟ باباش حاضر کلانتا удалить چی؟ کلانتا удалить میکنیم. جواب نمیتونم کو در واتساپ تیز جواب تیکی کانال تا удалить میکنیم. در واتساپ بی چی جواب بتم؟ در واتساپ بسیار نویسندگی اینه انا آخه در این جایم چه خیل جواب بتیم. چه خیل جواب بتیم مردکوی خوب. چه خیل جواب بتیم. مراگچوا خونه مکسیم دیم اکاخته کور غلطی دای محیبلا نمرم دا زنگ زبرد تنجای. الله ایما و شما راضی باشه. آمین. زنده باشه میریم شو. سلام علیکم بابای لنگری. سلام اینام بچه های فرخور و علیکم سلام برادر جان. شما در کجا کار فعالیت میکنین؟ بابای لنگری پراوی راست که گرفتن در کار هسته شناس. ای پراوا ای خدا بگیره این پراوا را. ایگون که این پراوا را دیگر نگین که در 3-4 جوره داشتم. باور کنیم بنام خدا دادمش سوما دادم اینا تا همه روزا فندم کرده گشته سن. های گمش که جوره همین نول پیوده خطی میگردیم مولی پکا مایده همین نول پیوده خطی میگردیم گمش کنیم که باور کنیم خدای گمش کنیم شگریشم شوه دیگه همین زنگشون میزنم ایمی زندگیش که سر میکنه انا اوتا میبرم میورش دیگه نمی الو شویده که بعضش ایتا قطیش گاب نمیزنم اینو گلاساوی قطعه گزالا میخدمه میگیرم و روی میکنم. گزالا میگیرم خدمه گلاساوی قطع روی میکنم. برای خدا بزنم نمیدونم ای کجا اومدین چه خیل زوتان چه خیل انسانان نمی گاب میزنم قطعشون نمی دیوانه هم همی تا گزالا هم همی خیل میوران آرامی میکنم که دیگه نمیدونم که چه خیلی انسای چه خیلی جنسای چه خیلی آدم های دیگه هیچی گفته نمیتونم. نمی گپ زده نمیتونم. گنگ میشم. بنا میخدا برادرم. برام قدر این مسئله دما پاک گیزا و جورا تموم. میرم انشالله با هم را خدا خواهد شب
шаташамшка намеша Путин бародар охи. Намеша бахдо қасам нами гизала мешам ку. Гизала мешам медро мегум ки ҳофинам зангш мезанам мегум ма ита мекунам ута мекунам нига мекунам ба номи Парвардигор. Бобои ланати бобои 88 дизди астри 21 ҳастай собир ҷон бачам бия ки ягон гапи бадат нагум бия собир бобои лаънатӣ нагӯ ҷура чӣ дар кунаме бобои лаънатӣ мегӯй ман ягон гапат нагуфтам ку охир лаънат чӣ дар кун лаънат мефиристӣ як ҳаста нак ҷура обум барам бачараи хел нака бачаи хубша ҷура бачаи хубша иншолло баракат меёвӣ бачаи хубша салому алайкум сози тенҷака ва алайкум салом алҳамдулиллоҳ бародар алҳамдулиллоҳ бачаи хубша собир якадам аз кунай дигар бовар кунед бародаро масъалаи права ҳозир аллергия ответ наметен ака чӣ ответет битум шеринар метам чима наметам нависон ответ метам просто бисёр ки менависонанд охай ман ҳамин қадар унашоу бара хондагӣ мемалакои баракатат саломат бошед бобои лангарӣ не бобои лаънатӣ хоялеси бобоҷони 88 дар хоҳарат садқа кард нак ҷурая гуфтестам дар хоҳарат садқа биё ҳамин корро дар кор нест ҳамин язнат дар кора занг биза 965 188 647 дарав да хоҳарчата шу метем нак да хоҳарат бимрамо нак ҷура нак дар кор неста чӣ дар кор биё ҳамин гапи лишни гап назар кард ассалому алайкум бобоша ягон хизмат нест мода саломатит боша ҳаёти ғарибӣ рост мега ҳамин бобои хаяке чӣ кораш кунам дига чӣ шомагам бобои лангари ҳамин рамазон қатитона ё не ҷавобша медодин радной кадом рамазон рустам акаҷон чорниш кунуша не чорниш накунен иншолло ура бояд обш язик биёвем қатию у қати бояд ҷурак ҳамзабон шем у қати бояд ҳамин хел гап занем ки дилша биёвем ҷура чӣ мақсад дора язнаш дар кор боша бачакои безам бисёран иншолло чиба холис алиллоҳ чиба салому алайкум ва алайкум салом мардако чанди ин қадар исм мезананд бечоро зан надоранд хай может намедонам рамазон ай восиай мегум радной кадом рамазон охи бародарҷон восиrai гиҷош маям безак чӣ базбезак нафаҳмидам бобои лангари илтимос якдигарто ма ҳақорат накистам умеҷон бародар ма ягон ҳақоратш накистам ай ма язнаш биёвам ҳай бача язнаш биёвам ҳай товба кардам худо ҳа мардак хуби комит язна дорем и язна дорем хиш ба ҳолтон язна дорем унам язна надора хоҳаша мардам душмон қадар гаштеса ҷура моз ҳами язна дошта боша ҳаму намекуна ҳами корора бародарҷоно шумо чӣ беита мекунед язнадорӣ як давлат ҳая мардакои хуб ҳа бачади шумо чӣ ма гап мезанам шумо таравда мара мегӯем ки душмонакам ма душмон накардам май мезанам ман намедонам мезанамша намедонам киям шумо дар куҷоин кору фаъолият мекунед ман дар москва бобои қанқанти гӯшам 5 ба пеш назинда бошед бобои лангари нархи билет ахири январ да гуфтам метавонен ҳозир ма ҷура ма бародарҷон ягон чиз надорам дар дасти ман неста ин чизода ма чиз намекунам ин чизода ма ана одам дорам ҳама одамо пешон мебарад зангиш бизанен иншолло ҳамаша мепирсен ҳамаша мегатон чӣ банем астағфирулло иншолло астағфирулло елена
елена хишмаҳола лангари як одамай қарздор суратоша дорам роид кунам дар каналат партошма қати ҳабиб кадом ҳабиб ҳамин суратҳои ҳабиба партодама бимонумаш ҳабиби таруса ҳамин суратҳои ҳабиба партодама бимонумаш мада клуште ака риша дароз чи риша дароз ақл надорӣ аки хай ман ҷурат ақл надорам шарифхон чӣ мекоби ҳаминҷа биё бирра ҷура наест бобои лангари брат аллоҳ то розӣ бошад иншолло мерем зиёрат иншолло бародарҷон иншолло ака бародарҷон аки мара ки беақл ки бигӯй хай ман ки беақл бошим шер нара биё ҳамин беақла чӣ кор мекунӣ биё бирра ҳаминҷа наист ҳамин пеш беақлда наиста ҷура ҳамаи беақла куҷо тамошо мекунӣ бародарҷон бародарон лайкотуна бизанем кадоме ки дар омаде хуш омадед нури дида тоҷи сар лайкотуна бизанем бародарҷоно кадоме дад билет гирифтанien тоҷикистон бародарои азиз авиакаса инаинҷа биромадеста ба нархҳои арзон любой хел иншолло ки ана чӣ мекунем баъд масъалаи боши лангари ошно зинда боша баъд масъалаи бародарҷоно ҳамин бародармон ина телефон наушник магазини арзон мағози канал дори ё ки худат канал дори ё ки канал надорӣ бобои лангари ҳавай хайри муҳоҷир ҳақиқатай ва як корш ё ки просто пастава ака бародарҷон ин зино масъалае ҳастае ки ин зино масъалае нест масъалаи бигӯй ки паставит масъалаи ҳичи ин масъалае ҳастае ки бародарҷон як масъалае ҳастае ки ту кардай ҳамун кора ту ҳамун кора кардагӣ рафтай шпили вили кардай камерат кардай ӯ духта камераш кардай ҳова ӯ духта камераш кардагия мисол возе ӯ духта як каси дигарам паставит кардагия бародарҷоно ӯ духта нитолка ура ӯ духта як каси дигара паставит кардагия ки аллоҳ шоҳида шумо ақлтон намегира ақлтон ина мада суратош ҳаста мада чизош ҳамаш омагия дастрас кардагия омагия ина ман метавонам ки партомаш не ки намепартомаш ана мегум дар кор неста хаяка худо нигаҳ бидора не ки мада омагия бародарҷон ҳамин чиз действительно дама ҳаста партош биневша не ӯ духта ҳамин хел паставит мекунам охири шамондай баришад ҳамин хел кун давай дашмона кадига давай парод ба худо бра каша хартам каша ҳаминҷа бра ҷура харта халака бра ҳаминҷа ҷура инҷа ҷои мавта неста инҷа ҷои ма тоқайт бра ҷура дига наеста ҳаминҷа бра ҳова ана бародарҷон ман шумо ҳамат мешиносем ӯ шахсията шумо ҳамат ӯ шахсията мешиносем бисмиллоҳи раҳмонирраҳим видеош ҳама дама ҳаста бобоҷон 88 набоша не ба худо қасам ҳайвон неста значит айби ҳаму бевай ӯ 100% дар ҳамин роҳай бародарҷон ӯ 100% дар ҳамин роҳай ӯ 100% дар ҳамин роҳай ура ҷурак ма дароӣ кардам баъд ма нигаш кардам ва гуфтам бо неки суратош бисмиллоҳи раҳмонирраҳим дама ҳаста мак намехоҳам бародарҷоно боворам овои бародара брезонам неки дар ма ҳаста ман намебурамаш бароям қа бародарҷоно намедонам хай бибинем ки агар ягон рӯз бибинем ки мошинашона против ҳай кардам ва протившон ҳай мекунем ё ки рамазони ягон чизша намегӯ аввали номша ту сағираи ҳишоре нига ки аввали номша мега бугӯ пачалок як ранги ҳамун гулако гап заде худтоваками ба худо шӯхӣ намекунем бародаро ин шӯхиш нест ин ҳазлиш неста соли 2020 ё 21 ай соли 2020 ё 21 ай ҳамаш мадомагиай бароям қа бародарҷона ма
نمیگورمشون اکای ایدی بگ حقیقتا گفته خیلی حقیقتا میگه حقیقتا نمیگه گای پرابلم های او های چیزی گفته نگفته گفته میگیره هیچی گپی نکو من یکم گپ گفتم هیچی نگفتم اینجا نه خیر مهاجر وینواتای نه 88 وینواتای با خدا اولی شما نگاه کنین یک دو روز پس خیر مهاجر ای کجا میبروه برادرم شما خویت نکنین اولی یک دو روز پس نگاه کنین ای کجا میبروه یک دو روز سه روز دیگه انشالله باورخ ایا جای میبروه کنیم خیلی دشمنم تاری میشوه دشمناش خیلی میشوان بوم نمتاری بوم نمیخواد میکفن من میدونم دشمناش خیلی میشوان بوم نه پریمیر خیلی خیلی دو روز پس میبره اتسیله همین دو روز یا سه روز پس برادرم میبره انشالله به اون اخدا شما میبینینش نمتر میشوند دشمنوش بوم نمتر میکفن اتو کار خدا اکای پشتی همارا چند قد دشمن حق خورد کن پدر مادر ما دشمن حق خورد کن اکای لنگاری مثل پلود علندر شدی تماشاش یک مخلص شم اکای جون کلیشتی خدای توبه اکاجون فقط با پیش ما تاجیکا خودمون در همه روسیه خوردن نابود کرده استیم چنش مشیدن صد که گرده در کاره چنی مشیدن هیچی برادر جون نمیگه شولا که چنی مشیدن لگوی جوان اما همه جا هستن جب جوان مردوی هستن جب برادروی هستن که ایمو داده الحمدلله که در مسئله خیر در تمام مسئله پیشروی دارن ترام حج رفتی اکای لنگری با مثلیشون نه جورا ما حج رفتگی نیستم نه ما حج رفتگی نیستم میرم انشالله با اون خدا نکشمون میریم خدا خواهد انشالله چی بانه روز گفتی همه اکا خدمون کردیستیم ولی انشالله همش خوب میشه برادرو ولی پیشروی او بچه تاش هفته کم ای با چی بود ای چی کانال روی که استای میگیرم و دالیتت میکنم برای که ویدیوی هرچی میپرتوی نور زیاد ویدیو پرتوفتن در من نگاه کردم کیم چیو ویدیو پرتوفتستان непонятно ویدیو چیه مقصد ریشد در نفت صوف ماشینیکو را реклама کردستی کیا реклама کردستی ماشینی کیا реклامش داریم برادر ما یکم ماشینی که реклама ندارم ما در کار خودم جواب میگم اینجا ما چی کاری کیرا ما реклама کردستم ما خودم در کار خودم جواب میگم کومتی کو بیو کو گابزا کو ماشینی که ما реклама کردیم کی فاندت کردی بیا اثبات که بیا گابزا نمیچی با حل میکنیم خیر مهاجر امریکا رفته چی عمر نه با پیش بگوی لنگری زنده باشه خودت سوزی سونیا بچه تش رفته شید سونیا دگذاش بود سلام علیکم سوزی اکا سلامتی سوزی خوبه اکا خداوند نگهبانت باشه با پیش زنده باشه اکا مبارک شوه او یکا سبوبوی لنگری زنده باشه خیر مهاجر زنده باشه برادر زنده باشه گرد نیسته خداوند برکت تا بدرویم подписаться سکنین بس کنین میگم همین که کاراتونه باباش خواهرش مرا نمیته چی؟ باباش خواهرش مرا نمیته همون آدمی مایم نوری که اکا زیبی سخنگوی داری باباش ای باباش نمیخونم مورا میخونم چی با مورد من اخ من میدونم که تر دیگه کسا دمی نویسونی برایم قوقچی نمیکنم بابا جان خیر مهاجرم ورا
гуноҳҳошона пӯшондеси нақли фан кардеистан мардама ҳамо чӣ фан кардеистан навоздох гап наза бародар ман шахсияте ҳастам ки ман гуноҳи любои туша мепӯшонам гуноҳи любои туша мепӯшонам ё бобоҷонаш боша ё дигараш боша касе боша набоша ман гуноҳша мепӯшонам ки фардо иншааллоҳ биизниллоҳ худованд гуноҳи мара мепӯшона фаҳмиди бародар гуноҳи любои туша мепӯшонам комиш гуноҳ дора мепӯшонамаш барое ки медонам ки хеле сағирае нестан ки сағираҳое нестан ки мақсад хизматшон дар ягон кас нараса алҳамдулиллоҳ мераса барои ҳам касе боша набоша ҳамин хайри муҳоҷира бародаро ма драшабка агиям ку чанд каса розиен ман видеоша партом ку як бинависонем ҳо ё ки плюс ё ки не ма серьёзно мегӯм шӯхӣ намекунам бародаро ман ҳамин чизеро гуфтам шӯхӣ намекунам ҳамин се-чор кас нависондесен ҳо ба се-чор кас намешавад ба се-чор касат я 4-5 бор нависондем вайсиди намехадад нави се-чор бора нависондестан тава ин хеле қатъӣ намешавад ин хеле қатъ намешавад ку не ёдам кама ман серьёзно гуфтестам бародаро шӯхӣ намекунам бачаи кампирак ҷангал бешавол не вале не бародари муъмина гуфтиям ки рамазон бародари бисёр шид дигар гап бисёр шид ҳамин леф розӣ набудаста мегем на партиемаш вақто дорам бародаро вале ҳам монтажи хушуш мекунам гап нест ҳамин мезанам дар ҳамин пушташ ҳамин ремен қате ки мегреза ура ман ба чӣ хотир зам ба хотири зам ки ана мара мардам бисёр душмон кард ҳад душмон кард бобо ришад хушрӯзия бидай адам зинда бошӣ бародарҷон зинда бошӣ ҳамин дар ҳамин пушташ ки мезанам ки мегреза худо тамошош кунӣ ай хандара мембаред тӯбакам худо неки як ду рӯз пас чандраш задӣ ака бисёрш задам гарани бисёрш задам камш назадам мардак буд бародаро бисёрш задам бобои лангари айкиҷои тоҷикистонӣ ай тоҷикистон худашон бародарҷон бародар накунен падару модараш мебина зиқ мешавад не чиба ма бародарай бо мерам қатиш ана ҳамдардӣ баёнаш мекунам бо шамо сироҷ куҷодай бо сироҷковида бигзарам бисёртар мезадиш нархи билета арзон мекард ҳозир задагишам даже бахшиш пурсидагия товба кардия ки дига бас кардам серьёзно бародаро бубинени шохи мерининай хандара гӯштин чишид гӯштин ҳичи и бобои қанун ку ман москвада як мома дорам зурш ба ҳамун намереса 97 солаи зурш ба ҳамун намереса и бобои қанун ҳамин воима дар бо ман хистам таърифш кардам тирсақаки хеле
ولی پگاه یک ویدیوش میکنم میگم ای میخیزی یک کلمه گپ میگوی سراز تیمارا دیگه است تومتی او یک چیه کو میگه بچه یاش پیتوخ نشوه تا نگه کو تو بگه کو یک فایرت که خو سیراج میبود دوجه خودش مینویسونده بابا مسکوا دا کار نداری ما پس از سالی نو باشد یگان برایم سبب چی بود زدیش سبب خود بلولازور که بود که خیلی بلولازور که بود سببش هموه سببش هم بلولازور شد انسان خوبه تگ حرمت میکنه به خدا برادرها حرمت میکنه احترام میکنه و خیلی که کده همو صغیراز میگم اکثریت عروس دارید با همجه یگان بود دشمن میکنه که آنا تی تاری میگویی آنا تی تاری میگویی خیلی ما عروس داشته رفته یک ده انمو بلولازور اکو انمو بلولازور اکو قسمی دیم شام هسته نه سریوز نه دوستم ای که جای تاجیکستانی قاسم جان ما گفته نمیتونم برادر ما ای که جای تاجیکستانی برادر جان بعد جا برادرای هستن انا میگن تگ میلچگی میکنی قوم پرستی میکنی برام که ما برات نگفتم ای پومیر ای لجش بینه بچه ای پومیر برادرای پومیر بچه های خوب هم بچه های نازش به حد بسیار شیری نری ده زنده باشه ای کلو بای قسمی در بلولازور شنبه بروریم برادرو السلام علیکم بگوی لنگری و علیکم سلام قسمی در ازبک نیستی کو؟ نه ما ازبک نیستم برادر ازبک نه من چی ما باید ازبک باشم ای پنج ای رایون پنجم برادر همسی های موهای ای کلوب کلوب زنده باشین شیروی نر زنده باشین ما یک جای باشیم نباشیم هممون مهمی نسته که مسلمان باشیم یک دیگر فهمی کنیم انا انسان باشم انسان همین ما تپوستی میگیریم ای یک جایی باشم که انسان خوب نباشم کیده در کره همین میگم برادر تاجیکای ازبک نیست ایکو میگم برادر تاجیکای ازبک نیست کدام برادرت مرا میگوی مهم این که ما مسلمان باشیم و دستگیر یکدیگر باشیم مهم انمیه برادرها در یادت باشه که یک ماه پیش زنگ زدم کار گفتی هست نکی حرامی بوجون زنگ میزنم حرام گب نمیزنم قاسم جان برادر مسئله کار ده برای که بابا جان انا بابا جان چی خیلی بگیم مسئله کار ده آدمو را تامین کرده نمیتونه برادر جان مسئله کار یک چیزی هست ای که برادر جان به حد قینه یک آدم بر صاحب جای کار کن برادرو بیاین بابا جان شری نره مونن این مسئله را بیاین یک مسئله چی را گپ زنیم برادرو السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام آموزگاری یوتیوب چی خیلی نفهمیدم این امو آموزش یوتیوب دیگه هیچ نفهمیدمش گو با این سایتای گو با او سایتای خدای دیگه هیچ نفهمیدمش برادرو نگاه کنین یک مسئله های 115 نفرین انا یک مسئله همه گوش کیسین هم مسئله را ما گپ زنم چی میگن همین مسئله در مامی یک برادر باور کنین ای دشنبه شهر دشنبه روز چند روزه بیزور ای جانم کدیسته که
ака як видео ка масъалаи видеора ма ҳозир ба праги нақлтон мекунам гӯш кунем бародарҷонон кордори разнарабоча ай чорум усаҳо қабул мекунам кордаҳова бародаро як 50-60 одам дар кор майҳова ба қавлака убеланга зинда бошед бародаро гӯш мекунем гап занам омӯзиши ютуба бачалоги ами дига намедонам як ключ метам та ами канал бизнес мекунӣ як канал мара падарка намекунӣ омӯзиши ютуб як канал падарка намекунӣ ки ами хел эфир кунам мақсад ӯ каналани пеш бибарем ма бодо агариш маҳкам шава уш набудром як каналам наметӣ ту бисёр ами канал бисёр дорӣ падарка хеле нагӯй ки сумон бутӣ гангши дига наменависона метама чи бане бигардама тамом автосервис ина як каналша мегирӣ як каналша бигир тамом бигирем мақсад кира саидҷон автосервис мегӯм саидҷон акай саидам ина як каналакша биги амо ягон подписчик дошта боша камкам видеош партофтан мегирем ам прамо эфирш худ шава эфир карда битонем ам хечис карда ана даравда чиш мекунем мақсад ягон мабодо ягон чи шава дар ӯ канал чӣ кардан мегирем видео партофтан мегирем овозат хаста набоша бубои лангаре саломат боши бародарҷон омӯзиш точно метимон точно ҳозе прамои эфир ай 50 блок шуда меша актмор ай 50 танашанат я ташаптеки соз боша боли меням ин хидиш нест хидиш нест ношидиши давоми гап бале шируинар давоми гап нигаҳ кунем масъалаи серьёзне бародарҷоно масъала ойлакаш чандай яуҷа ойлакаш нормальни зарабата некун бародаро бена масъалаи гап мона гап занем бародарҷоно комент ки лайк заги нести бародарҷоно лайкотона бизанен по-братски хеле айрӯи душманине айрӯи ами ҷигариш на бародари ана масъалае ки ай душанбе бародарҷоно ай душанбе як бародар зангам заистай як 3-4 рӯз шидина ҳами тағам додестай масъалаи серьёзне бародаро як бародар қатик ёру рафиқӣ мекуна намерава меояд суратоша ма да партофтагия баъд манени то набунависонем ма барое ки гуфтам як эфир кунам хай бо мега 100 доно боши ая нодон бо пирстоис ма шумора нодон то намегума маслиҳати ҳаматарафа бо хубае ҳамин инсон қатъи ҳамин шахсият рафиқ ба дастан беҳад рафиқи хуб мекунанд ана мегад чандин қа мега ёрдаму мега мерасад чандин қа мега ёрдаму ба ёрдамаш каагиям галасавоюда ҳамашо маагиай ана хонашо мерафтай меомадастай ӯ духтар дошта будастай марда ки пажелои сураташ аст бу қабуз бала ба кафа як хона пригӯҳ мешавад бадбахта анаи бародар монд 3 фарзанд дора ана як ҷода хонаша будастай ки оилаш гуфтае ки баленса мера мегарда миён гуфтае хай майли гуфтае бира баленса биё баленса мерава дер мекуна мегӯяд дилам дар чӣ шугани рафт гуфтам ки чӣ гапи ҳастай мега гуфтам ки бачаята шахташи чӣ гапи ҳастай ана мега мехеза мерам даҳани баленса мега даҳандари баленса мерам нест мега камтар мешинам дар ҳамунҷа ки ана яке мега зана мега қади духтарча меояд духтарчаш синфи сеҳай даям хеле мега меоям хеле зана мега руша ҳамита пушондагия мега руша ҳуй намекуна мегум да куҷо будӣ мега хаппай мега ҳеч нага мега дод зан мега хай басниша мега гуфтам да куҷо будӣ баъд мега хаб кардӣ чӣ нагуфтӣ баъд мега ба сини духтарма чӣ кардам ки да куҷо будӣ баъд мега духтарчам гуфт ки чама намезанӣ мега гуфтам ки не я намезанамаш
بگو دکجو بدیم. بعد میگه پیشی تغای همون نامش عظیمش گفت. گفت پیش تغای عظیمون رفته بودیم. و عظیمش گفت تنخیلیش گفت همونجا رفته بودیم. و چما در یک خونه دروار زد در همونجا مرا تلفن شد داد. انا ما در یک جا تلفن همون خطی بازی کردم و چما همون زدک. обшим بعد میگه که اونجا کجا های دخترش هم میگیره میویا که یک گسنیچه دانجورا میان در گسنیچه دوبشم زنش قطعا میخپده و رفیق بود استن این بسیار یوردمش کرده است بسیار دستگیریش کرده است همون بدبخت و بولای همه خیلیش کرده خیانتش کرده انا دیگه نمیدونه که چیکار کنه چند قشنگ مراجعت که است یک میگه التماس میگه صورت امیر همون در این مسئله می گپ زد میگه با کم برادری را مقصد میگه خونه شو همین خیل نکنه این حراما میگه انا آز شیرونه ما دیگه حیران شدگی موندگیم که باید که ما چیکار کنم باباش گی همین آدمای ما را پنجو کن آز یک منوت دکه شیرم یک منوت همین گپ ما گپ زنم ما خلاصی گپ که زن شمیره زن شد خطی همون بچه همین قپه ما در صورتو شرایی کرگیه من بخدا قصد گریه میکنه همین برادر تولد 83 های گریه میکنه 3 فرزند داره میگه داد میزنه میگه نمیدونم دیگه کجا رفته برای خبردار جون شما چی میگین اگر که بگین که کنتیم خانه سبب ببروریمش او بسیار چی کرد که باشه هم برادرایی که باشن انا یک نکازاتش کنن ما گفتم مسئله نکازاتش خداوند انشالله که نکازاتش میکنه انشالله نه که انا خیر باشه نرکلو نمیدونم که دیگه این مسئله هستن که برادر شما خودتون میدونید برای هم دیگه ما صورتو شما در روی کرده گلوسوش همه شروعی کرده همه طرفه همه بدبخت میگه بمونده یک برادر دیگه ده زلالش نرسه همه چند تا میگه سون قرض شده بودم ای تکابدم او تکابدم پرتو شد ده شرمنده مسئله چیشه نمیمونم برادر ما او زنش نمیمونم یکم چیز نمیکنم همه بدبخته گفتم یک ویدیوش کنم بمونمش که ببیننش تا دیگر رو ببینه شده همه پیتوخ هم خیلی کار کرده سلامتت خوبه باشه الحمدلله همه شما بلاگیرها دوست نباشین چیختون سودیه میگن آخه تاجیکستان قانون دارد خیر مهاجر برای کیر خیر مهاجر در کنت سیفلو گوشه اینجا پیتوخ تامید خیر مهاجر در یک سخت قپیدشته آخه پیتوخ ما یک ساعت گپ زده گپی ما با پولی 61 تا کین چی نویسن بستن میخواه برای هم خبرداران هم خیلی کار شده دیگه ما راستی گپ کم تک نه ما دیگه ساعت پر وایران شد چند روز شد دیگه هم خیلی گفتم خیلی میبینیم گفتم که چی میشه برای هم گفتم چی میگین براداران مقصد مسئولیتی همه طرفه خوبه پوسکای من تا یک فکر کردم ده گفتم پوسکای بدبخته که زلالش بود در یک کسی دیگه نرسده پروست زلالش در یک کسی دیگه نرسده پرتش خونگی خشم بیناشه مانش ما نامش علیش میکنم برورش همور حرام تمام برادر تمام سلام علیکم مکه برورشه دلیل باشد برادر گم نیست ما خوندم برادر جونو ما دیدم ایشونو که در فکرش میشم برای باور کنیم برادر به حد زورای بدم کیسته الله شویده گریه میکنه اون مردک کلام گریه میکنه میگه نمیدونم میگه که چیکار کنم میگه خدمتوی کارگیش میگه بیادم میزنه میگه تلخه میکفه میگه از روی گفتگی خدا و رسول ریشنی برار ما برادر ما اسلام ده ما نه با او درجه سخته ما با او درجه ما سخت نیستم برادر جانو نه که میدونمش که ما نپرتوفتمش نه که میخواهم که بدبخت زلالش بود در یک برادر دیگه نرسد او خونه یک برادر دیگه را چیز نکنه کلید نکنه
тем более 3 фарзанд дошта. Ба қудрати худо ку охир ма намедонам ин дарди ура ку ира худаш медонад. У бача занша ёфтак. Ёфтаеш, чиш мега дига охир? У духтарчаш ҳамаро қоил шида. Духтарчаш гуфта як бор нест, имо чанд бора мега атата анайпай кор борд мешай. Оча мега балеса мерем, имо амуҷа мега мерем, да амуҷа мега қатям тағай намеки мега, аму ном шафромаш кардам, қатям тағай намеки мега, аму тағай намеки мо чама мега да амуҷа чанд бора задестай мега. Дига ма ба худо рости гап гарай низиқ шидам. Хай чӣ хела бародаро, худованд комит зан дошта бошӣ, фарзанд дошта бошӣ бародаро, ин ситуатсияро мефаҳме. Комит ки зан надорӣ ку ман фикр мекунам на он қадар дарк намекунӣ да. Вақте ки зан дорӣ, вақте ки фарзанд дорӣ, ҷура ин масъала гарай, ин масъалаи сахтае бародаро, беҳад. Петух чия? Петух хубай, петух аюда хубай. Лаънати вирусай, вирус бародарҷоно, вирус. Ҳаромзода просто вирусай, вирус. Зачем все это? Хуршед, я не знаю, зачем все это. Я не знаю, брат. Аллоҳи қасам кадоми зан дора ҳавай мефаҳма. Ма барои чӣ гуфтеса шенаро, коме ки зан дора, коме ки чӣ дора, бала ин масъала медонӣ, ба худо масъала гарани масъалаи беҳад масъалаи чия, худо нигаҳашо дорад. Ба номи худо бародаро, худованд нигаҳашо дорад. Партош контирамай оқи падара шидай. Бобош партош. Бобои ламбара ҳамо тамом бародаро, тамом. Ба худо ку ин масъала да ку ҷиддӣ бошем бародаро, ҷиддӣ бошем. Ба худо қасам ҷиддӣ бошем. Ин масъалаҳое ҳастанд. Баъзе бачаҳо ёшен масъалаи беҳад чия, кадомет зан дорӣ. Акама ба насиҳата нестем бародарҷоново. Мақсад мега ку мега садма каркунад шайтон мега шогирди занак боша. Мо мақсад заноро шайтон намегем. Мақсад чияй сахт гирифтан, бадрашкӣ кардан, ин чиз як нишонаи мардитра ишон метавад, як нишонаи ҷавонмардита ишон метавад. Барои ҳам қадар дар ин масъала ҷиддӣ бошем. ма бародаро як сол пеш буд. Салому алайкум дӯстони азиз. Парвардигор мегӯяд кӯли бани одам хато аст, аммо он бадбахт гуноҳ кардааст, лекин боз худо мегӯяд ки сири бародаратро сатр кун. Бале ака, 100% гапат қабул ака. Як сол пеш буд бародарои азиз, як бародар қати доим мехестем. Может аксарият может ки қатима дида бошенаш. Агар комит ки мара нағз бишносем, дидагишем. Ҳам бародар қати мехестем. Ана фарзанд дошт, баъд оилаш беиҷозат мехезад ана хонаи не астағфирло. Ин масъала медоне чӣ хел шидагӣ бояд. Ин масъала дигар хел шидагӣ бояд. Нигоҳ кунед. Ана модараш ду духтар ё се духтар дошта. Ду духтар ё се духтар дошта. Ба хада ёдам нестай. Ана як бачара бачахон мегирад.
як бачара бачахон мегира. Мақсад ӯ духта ака надошта будастае. Ака надошта будастае. Ҳамура мегуфтае бачахонмай. Хуласи гап бачахонша мегира, баъд ҳами Москва меояд. Москва меояд, дар ҳами Москва ана хонаи духтараш меояд. Дар хонаи духтараш чанқа меҳмонӣ мекунанд, меҳмон мешавад. баъд хат Москва чӣ хела бародаро, мо аксариятмон ели худмон ҷо мегирем. Олег бог мақсад бегона хонада меояд, дига намедонем, ё ки ягон меҳмон меояд, дига намедонем дар куҷо шуюъ кунем. дар хона будастае, баъд ош очаш қати духтариш гулакош дар ӯ хона хоб мекунанд. Аиг бача қати шӯй иг духтар ана қати акахонаш мисол дар ин хонаи дига хоб мекунанд. баъд албатта переписка мекардастанд. Переписка мекунанд, ҳамин хел меравад пеши занаш ки хай чӣ хеле хистай рафтае пеши занаш, хистай пеши занаш рафтае ки дар ӯ хона переписка кардистае, нависондистае. Нигаҳ мекунад ҳамин занаке ки ҳамин бачаро бачахон гирифта гияй, ҳанаму бача ҳай дар му хонашон омадиянд, дар му хона иш дар ин духта переписка кардистае. Представед ки мешавад ҷанг даво дар му хона, мешавад ҷанг даво ҳурраву ҳамин хел қад ба қад мешаванд. баъд мегӯяд бестем, мегӯяд хай ҳозир ҳал мекунем, мегӯям хай мегӯям ҳамин масъаларо ба хубӣ ҳал кунем да, мегӯям майлиш. мешинанд дар ҳамуҷа то бигӣ мекунанд ки ин бадбахти худозадаи духтара мегирад, мегрезона мегирава Москва. як вақт ма суратша монда будмш ки гуфта будмш ки бадбахт бар бигарда, мақсад бар бигард, биё гуфтам духтара куҷо бурда, зани мардака куҷо гирифта бурдаи гулакош дар дашт мондагиянд. духтара нига ки гулакоша фир дода хистай бирафта қати ҳамн бача. представед кунед бародарои, кори шӯхӣ нест ба худо қасам. баъдан ҳамин кор чанд қай байн мегзарад, ҳамун очаи ҳамво, модари ҳамво, ҳамун бачахоншон қати ҳамун тагаб мезае мерафта ҳамута, не бачахонмай. ва аллоалам ира аллоҳ худаш медона ӯ бачахонша ё ки чӣ, ира худованд худаш медона ки ӯ бадбахт кияй дар ӯ дурон. чанд қа мешава ҳамин хеле. баъд ҳамик як рафиқ доштам, қати мешиш мехез доим як ҷо будем. ин корам як сол пештар буда. баъд занаш мехеза хонашон мерава. хай гулакош қати ҳама тарафа мехеза мерава, мега ана хай рафти, занак рафти, як ду рӯз истоди, бо бигард биё. хай мега майли ҳамита чиз мекунам. мерава 3 рӯз места, 4 рӯз места, ҳами хеле мегаш ки бигард биё. мега зангш мезана, мега занак ҳамин рӯз хонада бошед. мега ман намерам, оли чӣ ба намерай? мар оли очам иҷозатам натава намерам. хай мардак зала мешава, сараш вайрон мешава, сар параш вайрон мешава. мехезак қасам мехӯра. баъд мега агар ки ҳамин рӯз мега тобегара агар нара мега, барои мара мега ҳамун рақами 3 мегира. барои мара мега ҳамун бошида. очаш намемонаш. занг мезанем, ҳамин қазанг мезанем, мегем инсон қасам хӯрдагияи бигӣ роиш ка ту худозадаи ту чӣ ту? як таҳнаму хел қапидаи худша истодаям. не мега ман роиш намекунам, мегам духтари ман места, мега баъд пага мерава. дар мин баъд як рӯз ролабозӣ мекунам. намондаш, ҳамун рӯз рафтаниш намонд. пас шумо фикр кунед ки зиндагии ӯ бача, зиндагии модараш хез зиндагии ӯ духтарша вайрон кард, айрӯи ӯ зиндагииш хез инаи зиндагиша вайрон кард, зиндагии инаи дигариша вайрон кард. пас бестем фикр кунем ки чӣ хел зиндагишон вайрон шуд. зиндагии духтара дар байни як сол чӣ хел клет кард. барои чӣ?
барои бачахон гуфта, барои кимчи чиз гуфта. Ахдо бародарои масъалаҳои серьёз неан. Масалан, дар ин бора ҷиддӣ бошем. дар ин масъалаҳо беҳад ҷиддӣ бошем, бародарон. Ака алҳамдулилло ки медонем ки иҷа ҳастанд, иҷа акоҳое ҳастанд, иҷа бародарое ҳастанд, ки мо ними ӯро ақл мо намегирад, бо тем боле дар ин масъалаҳо бо мо дар ҳазорҳо попши пеш пӯшидагиянд, ҳазорҳо наски пеш пӯшидагиянд. Не ки ҳастанд бародарое ки ман фикр мекунем ки ҳамин масъала дар ҷиддӣ нестанд. дар ин масъала бародаро ҷиддӣ бошанд. ина худозада хес қатӣ ҳамон ёро рафиқӣ кард, 3 фарзанд дора, рафт ина қатӣ занашам мегирифта, мерафта гасиса ва ҳай бечора чӣ хиёл мекард ки ман рафиқ дорам, ман дӯст дорам. ҳеси ина фикр кунехтам. Мета бародарои азиз, ранқай масъалаҳо бош ба умеди кор бошем ё не? Кадом умеди кор? Масъалаи кори мара бугӯ бародар, чива ман ай чорамус алҳамдулилло ки кор дар мегирам. Подмосква дорида ки мебарад? Қирған чӣ шид? Ман нафаҳмидам. Ҳамин чанд бор хеле нависондаеста ки қирған чӣ шид? Кадом қирған? Клуж нест шид. Бо мегӯм ки чибаи клучиш нест шид. Намедонам ба худо чибаи хеле бобои лангари чӣ гап шуда, мо нав даромадем. Шери Аллоҳ, бародарҷон, ҳаминҷа як масъалаи семени буд, ҳамонро гап задем. Як бародар муроҷиат кеста, чанд рӯз шид муроҷиат кеста, гиря мекуна ҳамита қатъик бобош амак чӣ шид? Амак роӣ кардем рафт, бародарҷон. Амак ҳамин рӯз роӣ кардем рафт. Хаяр ки худованд оқибатша ба хайр биёрад. Як чиним чи зуртон бираса, бародаро ёрдамаш кунем. Иншоалло ки савоб мегирем ба худо. Ба худо беҳад савоб мегирем. Муслим дромади бародар гапҳои лишни гап назан. Матра замид кард ки агин ту душмонам қурат бисёр мекунӣ, ай худо бутарз. Душмона ки чор нед мекунам. Сурати бадбахтамон. Бош документом Москва наметонам, ҳозир фақат Подмосква. Пас баъди 4 число метонам Подмосква, бародарҷон. Хокагирӣ зар гардад бобои лангари. Саломат бошед, зинда бошед бародарҷоно. Зинда бошед. Бош документом Москва, хокагирӣ лангар. Мо ҳамин корда ҳамчун мутахассис барои насли зиёд кардан ҳастем ва ё худ чун меган бигӯем, баъд мега шу дорем. Умед ҳанами фаромӯш накунед ҷура. Ман ина баланд мехонам. Ҳамин бародар бифаҳма. Ина бародар нависондагия ки мо ҳамин корда ҳамчун мутахассис барои насла зиёд кардан ҳастем ва ё худшон бигӯянд ки бигӯен, баъд меган шу дорем. Умеди яха бародар гӯшат кардак, умеди фаромӯш накун. Вақте ки ту бигзор ҳамин бачаҳо бинависонанд, биёма дига ҳичи нагӯ, ҳичи намегӯм ҷура. Ту ака ҳамин ту як даюси, ту даюс, ту як беномуси. Ту даюси, просто даюси ту. Ту ягон гап намегӯм дига. Мақсад ту паъд мутахассис ёхи ротасиё кунам, қатъи мутахассисит. Ту намеёви ягон бешӯр. Намеёви бешӯр. Худозада ба шудорша мера мекунӣ. Охир ман намедонам чиш бигӯм. Дига ман намедонам чиш бигӯм. Онае друга хар гӯя ку. Ира ку нами калта мебандиш, приёми 404 мемониш ки зурш гӯя бифаҳма. Дига ман намедонам чиш бигӯм.
توبه کن خدا بنام خدا خسان کو. بعد برادرها میگن که این خیلی میگن این تری میگن این شخصیت ها این تگب میزنن دیگه نمیدونی را چیش بگوی خیلی کسافت هم. بعد هم مسلم همین خودشون حقورت میکرد نایسوندگی که بیزی بین کنه. الحمدلله که مسلمانی را قبول کرده. الحمدلله خداوند در عمر جان پدر و مادرت برکت بده مسلم. ولادت مسلمانی را قبول کرد. چیگه پایا کرد. بگو شما اومده بگو افش آمده بتن نسل زیاد کنه. ایجا هر یک نسل زیاد کن بسیار ای که باور که این علی روحی و این علی راجعون. منگول بگ یکون کس گذاشته شده گه برادر. این همی آدم ویروس های اومد 100% برادر جان. ما کلوش تا نمیگیرم چی به همی خیلی می شما ما نمیدونم مخی بابا لنگری اولی اسیو بنابت های انشاءالله اگر همی زن داشته باشه زن همی را همی خیلی میکنن سیغ نشه هر یک چی سخت وقت سوال داره. من گپوی سخت میزنم که حقورت نکردم جواب میتایی. مسلم بچه خوب شد بچه خوبی انشالله. ما امیدی مومینوباد میگم پوتاد کداگیتا ای امید اونه درگاه خرگاه ایجا هر یک تایرانگی خرد هسته که کل تاک میبندن جنبیده نمیتونی جوره کل تاک ایه تولی ایلاو خوبی امید ایلاو خوبی امید ای بگوی لنگری میخونی چیگه پایا کرد هیچی نه مرده گفته سر که من همین لوگوی شما در پیشم میگیرم شونه داره میگیرم بالولازارش میکنم اینم تاری گفته سر امید میگه چی نمیخیره برادر جان. بگوی لنگری زنده باشه شیر نر همچون اگر زنک نخواهی گم 100% تولیا ایسویو 100% برادر جان گپت ما گفتمش که اویلت 100% گناهگار ای. ما گفتمش برادر جان گفتمش که اویلت 100% گناهگار ای. این گپ ما گفتمش برادر جان نه که خیر الله صبر بتش. پاپاش بیاره نسل گیره ای بچه های لوبلینا نه امید فهمیدی میگی بیاره کجوره ده میگی بیارش نسل تا زیاد کجوره هم نسل تون اولادتون زیاد کنی بیاره اولادتون هم تا زیادی میکنی که رنگ ها کینوی چی را تماشا کردین یا کینوی اولاد عدلیگی ها میگفتن که یا کینوی چی بود میگفتن اولاد عدلیگی ها یک دنیا بودن تی اتوی داش ایلینیت فاروق چی نویسندگی تی اتوی داش ایلینیت فاروق چی نویسندگی بگوش همون اومده بگو تی فاروق همون چیزی نویسندگی تی بردگاه سر بنویسند فاروق بگوش اتویت بته فاروق یا بنویسونی چورنید میکنم این علی لوحی نمیواری راجعون ما مسلوه کردم دا سلوه میستم فاروق پیشی بچه های نصیب بیر بیارش
اوجا خنکه اوجا دگ طول گرفتن نمیتونه اینجوره. اوجا نسل از یاد کردن نمیتونه اینجوره. بابای لنگری перепискаи мо дар назари худат наметова. Не чиба метова бародарҷон, метова. Просто бисёр нависонистан чишмакон кӯше. Бо хонака Нуруддинов. Рост бием бародарҷоно хов надоре, намере хов кунем ё ки ҳамиха чахчах кардаам гирем. باباش دیگر نمیدرم افیرد بچه بدرو میخونه میمردک خوب چی و خیلی بیاین دیگه بیای خیلی نگ پرپسکوی شما را میخونیم دوای رفتیم کتب نویسونیم میخونیم برای ما هم وجه سینی سالم رفتگی با یک جا او بچه زن کودک شد وای در اینجا نیسته وای دامون تاجیکستان شده برادر جان بالای لنگری سلام خوب نداری نه یک جای برادرها قد چخچخ داریم پیشی بچه ها برده سگ نرخوی بلیت چند سومه نرخوی بلیت تاجیکستان برادر جان زنگش بزنین بپرسین زنگش بزنین بپرسین گلاسوایش روی کن واتساپ دا جواب میتا لنگری میدونی که کسی زینو کرد زنشانی زینو میکنن این برادر حقیقت های این حقیقت های این یکم جای چیش نیست های زن مردک خطی دیگه نمیدونیم چی بگم بار کنیم برادر خدا نگه بداره خدا نگه بداره استغفرالله 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 کم نیست که شیرم زنده باشه اینا لیلا اینا در یک کس زدی در تمزن باباش مرا تعریف که چی تعریفت کنم خیلی تعریفت کنم برادر جانا همین لفت دابدرن یا подписаться سکنه شروع نار التماس اخدو بزور راجونم کرد بیایم برادر جانا چند کسیم یا 150 نفر میگن подписчиком 50 شود تمام اوز من نگاه میکنم برادر چند подписчик داره التماس بدرین همیرا подписаться سکنین در خاک پای مادرتون صدقه همین بعد او سشیدیم بعد بگین подписчикотуна دیگه همین هیچ مناگم التماس اینا هستن همین لیفینم و یه ویدیو تارایی کنم و ویدیو شرایی میکنم روز همونجا بدرین التماس شیروی نار از شما خواهش میکنم در خاک پاتون صدقه در خاک پاتون صدقه شیروی نار التماس اینا از من مدرو میبینمش چند подписчик دوره برادرم اینا مدرو اومدم دیدمش از подписаться کردن با 37 تا دوره بدروین 20 تا دوره بدروین شیروی نار التماس در خاک پاتون صدقه خاک پاتون شم بدروین همه دیگه همه واقعا همه خلاص شم اینا می لیف کلوش دوره کو بدروین در می چیوش همین شاو подписаться نکنیم بعد سحر подписаться کنیم شیروی نار آدم همه کسا بدروین لنگری لنگری پوی ما خوب نمیره اشور جان بدروین التماس درآمدین چند کس درآمدین بانو خدای 120 نفر شد گفتیم درآمدین شیروی نار درآمدین التماس بدروین подписаться کنیم ای خدا کجوشی چلسی شید شیروی نار بانو خدا گپ تو ندارم چلسی شید یا تا دیگه بزنینش یا حرکت دیگه این هست تو 50 نشما
اینا لیف التیموس چلسیشی التیموس بچه های بچه‌تون صدقه غمم داد نکی کو چند کس دیدین چیگه پای سامی عبدالله زودا همین لیف دا بدرو подписаться که بعد گپمون بگیم شرینار التیموس уже درو اومدیم ختم دا همون ویدیو بدید هم ویدیو مرا گرفته موندای بدرو این شیرینار 46 تا 6 46 تا 6 نخو که همین 4-5 کسی دیگر نداریم التیموس مسلم بدرو مسلم бачало камҷа подписаться ка лангари билет дар кора 10 та чива 100% гап нест номеро авиакасса да занг меза туғра брат بدرو التیموس куляб بدرем бизанем подписаться кунед дами лев бовар кунем безора ҷонам кард илтимос видео таро ки як бори дига илтимос ина ҳозма як бор дига медро мебинамаш ҳамеши дига хаб мекунам местам бародаро хаб мекунам местам бародаро ҳама бинем ки шидак дига хаб мекунам местем широинар дига намеҷанбем я ҳаракати дига кунем шербачо эсагара 60 кадам ку подпис ашур як бор подписаться мешавад ту чӣ хели 60 бор подписаться кадай ина лиллаҳи ва ина илайҳи роҷиъун манголҷон бидро ҳамуда 52 шид ку рост шабуген мардак бо я ҳаракати дига кунем ба хотири ма бародаро амин я ҳаракат ба хотири амин бародартон иншолло дар ҳақтон дуои нек мекунам чанд бор пирсидимаш намега я ҳаракат кунен шерона ака се бор подписаться кадаем ана диди се бор подписаться када значит ду бор задай када сеюм бора отписаться кади ай сародро бас айша путин тамом уже шидак шидак уже рӯзи даҳамда ҳастай билет ҳастай занг биза билетҳо арзонан ҳова муслим брат ҳастай чӣ бане бародаро заден салом кулё бисва алейкум салом шерина тамом кадем бародарҷоно аб бигардам то лангари созӣ добре лангари созӣ алҳамдулиллоҳ худоро шукр 55 шид не абача 100 нафар не 100 нафар ами 100 нафар мара тамошо дорем ма дар назди шумо қадр надорам ки амара бидурем я подписаться кунем дига ами знакш бигирам ами пин нага дига хаб кунем бишинем мо ай пай кор бори худ мошем да шерона 100 нафар бизанен шерона илтимос салом алейкум сози хуби акай лангари ва алейкум салом бародарҷонам охи намедонам яктон мегем 57 яктон мегем 55 дига ҳеҷ нафаҳмидемаш ҳаме ман агар ба ҷои ҳами 100 нафар бошам ку хел медром мезанамаш ҳам хеле мебурам дига мегӯм ки ина тамом бо иш мега 60 биена мардак бори бародарам я бизаненаш ҳами хел тамом این مردک همه منگول همه مورا کشتک چی برو نفهمیمش همین نویسنده‌ای که اینا لیلهی و اینا لیلهی راجعون زدمش اگر مسلم اگر نمیزدش که اینا با اشور میگه 53 تاشید ایش میگه 57 تاشید ایش میگه 60 تاشید اما چه بدروی نه برادر عزیز در خاک پای مادرتون صدقه همین یک подписаться میکنید تمام همین تمام جون من خلاص همین دیگه پانوی پروردگار اوله میگه که دروازی را هوی دادی ای اورینجت می خفا هم برادر همین خیلی خودش نگه که نویسنده اوله چی نویسنده که اوله نگه که نویسنده که 50 کیشید چه 50 چند تا میگه شید 50 چند تا شید میگه همین 60 تا شما بودی
اوه دیدین دروازی را دیدین خدا تو بکنی اگه دیدین برادران قبل نیست شیرینر 78 شید پناه خدا 78 شید روزی میبینیمش روزی همی خودم با چشم میبینیمش برادر جونو 78 نجده سگره هم قطعا تو بگیم گفتی که پا گیره گفتیم که نه کدیم ماینامی تو کدیم زنده باشن این برادر یک برادر هست که انا بچه خوبه این ای همدانی ای مسکوسکی ای برادر به حد انسان خوبه یک خدمتش در برادر بسیار رسیدگی الحمدلله بسیار خدمت کرده ما چندین زبورو کردیم بودن آوردگی مونند یک چندین زبورو در یوردن میکنه دستگیری میکنه انا یک انسان خوبه ده 61 شیدلیو زنده باشه لنگر خودت ای کجای تیجی که التماس بردار تلتا باردارو این میگه التماس تلتا بردار چیگه باشه السلام علیکم سازی خوبی اکا سروشن گپا دارم تلفن التماس بردار تلتا چیگه باشه بچه تشه هفته کردم یکم مرده باشه یکم زنده باشه چیگه باشه خدا نگه بداره اکا بنویسم که شعر نه یک بار دیگه بنویسم که چیگه باشه آخه همه بنویسم که همه خیلی گپ هم دیگه دریم چکنیم اخی سلام سلام نو درآمدیم بابای لنگری چی گپ الحمدلله تنج الحمدلله اینجا ششتیم برآمد که استیم اکا جان یک دو سال شد گم شدگی یک صحبت میکردیم مالی برادر جان واتساپ دا بنویسون انشالله چی با هم صحبت چیه هم یک ویدیو کردن 100 جان خدا 10 ویدیوش میکنیم یک تا چیه الله تنج باشه خداوند زنده باشین برادر جان آخه خیلی بدرویم کانالت اونمو کانالش همو کیره میگو شعر الله اونمو گلاو نشان همو ویدیوش میزنی همو کبوتک روی که اگه کلیف همو کبوتکش میزنی پیام ای ویدیو میدروی پیام ای جای ویدیو میدروی زنده باشین برادر جان زنده باشین بگوش تو صد نشوه ما جون بسار نکه ایتا هم صد هم شوه وقتا تو جون بسار نکه وطره نمیدونو تکه فهمو بگوش سلامتی سازی الحمدلله قیام الحمدلله شما خوبه انتو اینا لله و اینا الیه راجعون برادر همی میکشمون زنده مون میکنه همی کمی اونا کشته و زنده کیسه دیگه هم برادر هیچ نفهمیدم منگول بگ برادر منگول بگ چی در داری بچه بابی نه 165 188 647 برادر واتساپ دارم السلام علیکم لنگری سازی خوبی برادر و علیکم السلام معروف میرزای و علیکم السلام برادر جان ها بچه نکشن کلان زن بگیریم انشالله شروع نشما صاحب زن میشیم زن میگیریم انشالله با امر خدا برادر انشالله خداوند بچه های بیزن صاحب زن کنه که خداوند صاحب زن تون کنه برادر خداوند صاحب فرزندکاتون کنه السلام علیکم گپ در باره چی می رود رحیم برادر جان گپ در باره چی ما تا درآمده چخ که هستیم برادر جان اکل الحمدلله که میگیم به انجامش برسونیم دیگه برادرانی میگن نه که بیست همینجا لنگری به خاطر حالا دوستت میدارم بچه اما که رحمت آمین زنده باشی برادر جان زنده باشی بگوش شعرت بینم زنده باشی برادر جان زنده باشی برادران
لیو اچالک دروازی یای انشالله که گپ نیست. خدای خدا باش کن. برادر جانم خیلی بین خداوند نگهبانتون باشه و در امان الله باشین. خداوند در خانه‌دارتون فیض برکت برزونه و پروردگار مهربان به زنات صاحب زن کنه، به فرزندانتون صاحب فرزند کنه و به جای کارتون خداوند صاحب جای کار کنه. کدامی که بیماری داره پروردگار بیمارتون شفای کامل عطا کنه. خداوند گذشتگانتون رحمت کنن. کامل که برادرها چی مشکلی دارین خداوند از این مشکلی ببرارتون. کامل که قرضدار خداوند ای قرضداری ببرارتون. دیگر چیکار کنم برادر جان؟ خداوند همه تا نگهبان باشه، در امان الله باشین. خدا کند که با همه درونو دهیم، با میبرویم. مسئله های بلیت برادرها، بلیت های ارزان میتونین زنگ بزنین авиакасада. میتونین که نمرش ده واتساپ داره، واتساپش ده گلاسوی روی کنین. انشالله جوابتون میته. ما خلاصی گپ که اگر کارمون که برور بگیره، کارو که توغری بگیره، انشالله به امر خدا کوشش میکنیم که یکم آزمونی ساز بگذارونیم که شتوبه برای مردم غریب برادران، برای مردم غریب یکم تا بلیت پدرکه کنیم. اگر که کلین که بسیار شوه انشالله که میشوه برادرها. در مسئله که مقصد авиакаса هوی کارگیان برادرایی که در سر بلیت سو میمونن کار میکنن خیلی کار شونن مثلا بیزنس شونن برادرها در ما نمیمونن برادرها. авиакасایی که من کشودگیم برادرها در این نمیمونن. این خیلی که دوگوارش همونجا قطعی خودشون دوگوار کارگیای یکم سوم نمیمونه. مقصد یک چنین چی برای خطونه ارزونه. دیگر авиакасایی که هستن ها برادرها و حتما سو میمونن شتاب یک چنین چی کار کنن برای خودشون. خیلی و هم برای زندگیشونه. البته مسئله авиакасایی ما برادرها در ما نمیکنن. اما چیزی که هست در ما خودشوننده. نوی نمرو تا ای کجا بیاویم یگان مرگ مرده می شود. برادر جان نمروم 965 188 60 47 برادر جان. الحمدلله لگوی برای خدمت شد ای دست من میومگیره میکنیم انشالله. واتساپ دارم همین نمرو دا شلو که لگوی برای چه خدمتی کشید ای دست من میومگیره فقط برادران. اکا خداوند نگهبانت باشد با پیش زنده باشی. اکا او مردکی که یفتین ای نام رحیم غرمی گپ زد گفت 250,000 روبل میتم. گفت برای امک سوم میتم. چی گپ شد؟ هیچی برادر جان. خدا خور زلیلش کنه. هیچی رفتیم در موجه 1 ساعت 2 ساعت در موجه رفتیم ایستادیم پیشمونم نیومد هیچی. او یکم مایده ای یک برادری که نام حاجی رحیمی غرمی را گرفتن. ای یکم مایده ای او آدمای اون نیسته. ای کدامی هسته برادر در چی بگیم نمی رنگی امید وری که ویروس نمی امید چی خیلی که نویسم که ما فرقش نیست. زن شودورا شوندورا گلاونی همی چی را زیاد کنم که نسل زیاد کنم گفت. این را میوری را یک ویروسی دیگر های یک پدا نالد برای که الحمدلله که او شخصیت های هستن که وقتی که بگن که میکنن. من نمیدونم او برای چی ای گپا گفت.
барои чӣ гуфт ки просто барои чӣ гуфт бихезем биёем? Ман намедонам, просто ман намедонам бародарҷоно, шумо худтон бестен фикр кунед ки ҳамуда ягон сум ба фикри ман ки фоида нестай. Ягон сум фоида нестай. Барои чӣ? Ман ҳайронам. Агар маро фан кунӣ, не бародари азиз, маро фан намекунӣ. Агар ки бигӯ ки ӯ тағара фан мекунӣ, не бародари азиз, хато мекунӣ. Тағарам фан намекунӣ. Ризқи ҳар як мавта аз ҷониби Парвардигорай. На дар дасти фалонишай беҳмадониш, на дар дасти як каси дигарш. Мо фақат сабаб мешем. Мо фақат сабаб мешем. Барои ҳамон қадар Ҳоҷи Раими Ғармӣ худо баракатш кута, вай шахсият инсони хубай. Вай шахсият беҳад хизматҳои бисёр кардааст. Агар хизматам, агар ҳамин кора хизматам накуна, мисол ҳамин корам накуна, мо алҳамдулилло дар ҳаққаш дуогӯем. Ӯ хизматҳои кардае ки ҳеҷ кас карда нест хизматҳо. Барои ҳамон қадар бародарон, мо кӯшиш мекунем, дуо мекунем ки Парвардигор инаи вирусҳоро несту нобуд кунад ки фақат дар залали мардуманд. Фақат кӯшиш мекунем ки мардум як камакакеам боша зарар битан. Ман намедонам ӯ ин зарар доданшон чӣ кайфият мебарад. Намедонам бародарҷоно. Аллоҳ шоҳидай намедонам. Худованд нигаҳ бидорад. Намедонам. Барои ҳам бародарҷоно, роиш кем бирафта, ӯ амак бирафта дигар. Кор буд нашида, хай алҳамдулилло ки бо навориш кардем. Анахай майда забориш ҷамъ шидеста. Забонча булбул. Мулло мегирехта як шайхтони, як шайтони нахо мулло бага мо рафтем наомад бачой то кники бугӯ худо хораш кники меги худо хораш куна ки наомад. Бадбахт забонча булбул, ту сари қаврат булбул, ту бадбахти худозада, ту тағара медидӣ, як поҳ надошт. Як поҳ надорад. Ту бидро дар видео ман нига ки охина та петухо медроям, баъд худ шона геркуле мегиран гап мезанад. Ту мардак бошӣ мара занг биза, ба худо қасам ку ҷуръати занг зада надорем. Ҷуръати занг зада надорем, гап занем ба худо қасам. Ман намедонам ки хита мегирӣ ту вообще. Ту пад медони ранги чиё гап мезанӣ? Ман намедонам ту чӣ хеле мардакӣ. Ту далбаёби чӣ ту? Ӯ инсон поҳо надора хестай рафтай. Поҳо надора хестай рафтай. Падарат поҳо надошта боша бихеза, ту ман фандиш кунам, бигӯм бихе биё ман сумат метам. Ту чӣ кор мекунӣ? Ман телефонро бикушам, телефон ман навардорам. Падарат поҳо надошта боша, ту муҳтоҷи анаму сум бошӣ. Чӣ кор мекунӣ? Мара бигӯ забонча булбул. То рӯчат булбула, рӯта сиёҳ мекунӣ, рӯҳакта сиёҳ мекунӣ. Забонча булбул. Забонча булбул. Брагумшаи забонча булбул. Сари қаврат булбул. Брагумша набинме тамиҷа. Дар куни падарат гом. Охина нига ки ту кунтӣ. Ту чӣ хел ту мехезӣ падар душмон мекунӣ. Ба номи Аллоҳ қасам ку забонча анами оқи падаро анам машинико. Инами оқи модаро анам машинико. Анам машинико инам хеле мекан анам ён лев 4 нишнак охи дахил мебини ама бигӯ ма гап ма бигӯ шохи 4 нишнак монш ами пидарази оқи падари оқи модара охи. Инами ҳаромо анам ё фан мекунан ами хеле. Анами ҳаромо ан фан мекунан. Анами ифлосон фан мекунан ами мардуми тоҷика. инами хел шахсиятҳо фан мекунанд, инами хел шахсиятҳо фитна меандозанд дар ҳами дуруно. Забонча булбул, сари қаврат булбул, пати маханас, рута лахча куна машиник тара, пат худо бизанад, ҷуръати надори занг бизани ту.
аввало қасам ку бародарон ҳамун падар ку гирья карда рафт бача бародаро ба худо қасам шӯхито набара ин сухани ман нестай ин сухани ман нестай ин сухана ман гуфтагӣ нестам кадом шахсияте ки бародарҷоно кадом шахсияте ки дар ғарибӣ гузашта мешава 5 вақт намозша мехона мақсад ай ислом дур нест дар ислом ай зино намекунад дар роҳи ҳақ ай ку бародаро вақте ки аз дунё гузашта мешава ҷош ҷаннат ай бародаро азиз ҷош биҳишт ай бародаро шӯхито набара ин ҳазл нест ай вай мардак поҳо надора як сутка километр як сутка раҳай хесай омагиай ба иҷара ки як чинимчи сумаш ҷамъ шава ба валлоҳ қасам гирья кард ҳамун падар барои кор бародарҷон пасаи чорум рӯзи чорум зангам биза иншоалло ки бародар касе дад часпидай гапзан қатимон хаём умари хаём чӣ хел касе там часпидай бародар бародари азиз чӣ кораин ман ранги ты ҳич бародар ман ранг тияно кораи дигар ман ҳич ман бародар москвада бародаро пасай праздникҳо кор мешава иншоалло ҳақиқат ҳаковов пат нум тахшуб нависон ман намедонам ба дил худ ришмондаин хестай одамора афсона нақл дорем ман афсонаи нақли хоҳари тра кестам дар иҷа то питох ту мардак бошӣ охи занг мезанед шумо мардак нестед шумо ҳам меоед ки ҳам хеле менависонед пато шумо як мошенникед шумо як бадбахтед як худозадаед шумо на падар доред на модар доред надорен шумо шахсиятро дар ҳаёт надорен хта гарени умни мегирӣ бародарҷон умнием хаём ягон гапам дорӣ биги номром да занг биза гапам дорӣ биги номрома 965 188 647 биги номрома гап дорӣ занг биза қатид гап мезанам чӣ хеле маъқултай ман умнием ягон гап дорӣ та бекорхуҷа ну чӣ бигум охи хай мара дар ҳамиҷа дидеста гап зестам ту қадар мефурад ки мара бифаҳмӣ ки ман чӣ кораем чӣ кор мекунам чӣ кор намекунам та бидро бибин ҳамун дурунда бидро номрома бидро видеома тамошо ки мебинӣ ки ман чӣ кораем ё ки ягон худозада бошу мефаҳмӣ ки худозадаем ягон инсони хуб бошу мефаҳмӣ ки инсони хубам ягон намуди дигааш бошу мефаҳмӣ ки ягон намуди дигашам чӣ кораӣ ҳамин гап шид бародар худо чӣ кораӣ ман начальники свежий воздух чӣ бигум дига ман чӣ кораям ҳичи кора нестам ман бародари тиям агар бо бародармон бигирӣ бародар я намуд худат гап мезанӣ ки худат хита умни мора умни мегӯ умни гирифтесаи худат не ки я намуди гап зестаи ки ман намедонам инами хеле як чопулус бузӣ мансур амо ча табар амо бипарона шохи як бо ҳама 100% мешава охир куҷо мерай дар ким куҷои дига чӣ мекунӣ
муҳтарам начальник чӣ зурут омада дигарора ҳар гап мегӯе. Хаём садқаи ҳамин номат кунава, садқаи ҳамин сурати нозанинат куна. Хаём ака гӯш ки бародари азиз. Хаём гӯшам дорӣ? Бинависон ки ҳо гӯша дорам, баъд гап гап занам. Хаём гӯшам дорӣ? Хаём гап зан бародарҷон. Хаём гӯш ка ки бародар. Акай шер амиҷаи дина ҳамо акай гиҷо мабуд ай самара дина як бародармон дар рӯз ши як бародармон ай самара омаги буд дар Москва квартираш гирифтем ай самараҳо квартираш гирифта будем. Хулоси гап омад ҳамо бародар худо мушкилиша осон куна як поҳо надора як поҳо. Ман зубор ҷамъ кеста будам ҳамуда ки мақсад ягон сум ҷамъш кардам протезаш мегам чӣ мегам поҳо даъдиват мекунӣ раҳ мегарди ку хостан ҳамо хелиш бихарем. Сумаш ҷамъ кеста будем дар зубор ки як занг зад гуфт ки ма коргари Раҳими Ғармиям мара занг зад ки ҳамин масъалара бибин фарёд ки ҳамин бачаҳора чанд сум мешавад суми ҳамиёра бите ана ҷавобшон битеда биравам. Ман гуфтам худо дар киҷои бародар? Гуфт ки ман дар метро дамадедам. Гуфтам бихезам биём? Гуфт ҳо бихез биё. Гуфтам харашо бихезам ҳамин маиба бигирем биём? Гуфт бихе биги биёраш. Гуфт ҳо. Хестам ҳамун маиба як поҳо надора падар 54 солаҳай зан дора як фарзанд дора фарзандаш 17 солаҳай пожда душмо накунем. Хуб гӯш ки хаём гӯш дорӣ ҳамиҷае ё ки бирафти хаём ҳамиҷаи о ҳамиҷае. Хулоси гап занг зад ки ана зубортуна маҳкам кунем бихезем биёед 250 зора мо метемтон. Ман гуфтам бошад бародар. Гуфтам гап нестай. Мо зубора маҳан накардем. Зубора маҳан кардем сум шава ҳамун тақати эфир қати хестем рафтем. Мехезем мерем дар дамадед ҳамун бародар ҳамун падари 54 сола поҳош нест як поҳо надора. Дар механе ки рафтем дар муҷа қариб 2.5-3 соати дигар дар уҷа истодем. Тай 400 нафар тамошо кеста буд. Мара гуфт дар киҷое? Гуфтам дар ҳамин ҷаем. Гуфт ба пеши чӣ мара гуфт биё? Гуфт ба пеши ҳамо торгови сентра биё. Ба ҳамҷа рафтам зангам неса. Гуфтам дидим? Гуфт ки ҳо дидим. Тина 5 минут пас миём. ҳамун тақати ки гум шид ҳаромзодаи ҳаром на телефонша вардошт на телефон мона вардошт дигар на занг мон зад. Мо дар ҳамуҷа ҳамун қадар ждатш кем ҳамун қадар сарсона саргардонмон кард. Гирифтем як соата ҳамин падаре ки як поҳо надошт гирифтем ба дамадеда бурдемаш. Пас худат фикр кун ки бародари азиз ман ягон умнигӣ кестам ман ягон кори бад кестам дар ҳамиҷа ман ягон кори бад кардам бародари азиз. Ман просто дар хизмати ҳамун падар будам ки ҳам падар да ягон сум ҷамъ шава штоби ҳамун падар як протеза пои протезаш меган чӣ меган ҳамун хел бихарава мақсад зиндагиша пеш бибара. ӯ бечора хона ремон мекард дастае неки чӣ надоштае ана поҳо надошта дастае даже оилаш дар ҳамуҷа занг зеста буд ки ман ай зиндагӣ безор шудам ман намедонам ки дигар чӣ кор кунам дигар киҷора биқапам. Ин масъалае ҳастае ки бародарҷон агар мо дар бари ҳамун падар чухт набошем мушкили ҳамура мо якҷоя сарҷамона дастгириш накунем ёрдамаш накунем можем мумкине ки зиндагии ҳамуям бечора вайрон шава мумкине ки зиндагиш вайрон шава. Ман ягон кори безеб кардам бародар. Он навуш даромадаи душмон ҳақорат кестае он навуш чӣ бугум хаём бародарҷон дар кадом ҳолате ки боша ҳақорат накард. Хаёмҷон гӯш ки бародари азиз Хаёмҷон гӯш ки бародари азиз мардако мераванд
мардако мераванд видео мекунанд, мераванд зубор мекунанд, мераванд ким чӣ коро мекунанд. Шеринар хуб гӯш кун мара. Мераванд сумшон метаҳанд, сума мегиранд, зиндагишона пеш мебаранд. Фаҳмидӣ бародари азиз? Ман наметавонам ки ман аю шахсият сум бигирам. Ман наметавонам аю шахсияте ки ӯ шахсият зиндагиш ба як ҷо худаш ели зиндагиша пеш бурдеса ман аю сум бигирам. Ман суми ӯра бигирам, ман гӯям ӯра худша бихӯрам аюда мада ӯ хуб нест бародари азиз. Ман просто холиса лиллоҳ чизе ҳастай мерам дар картаи худаш дар чизи худаш мекунам шамун хела мебурам мерам дига амун хела айдиси ман чизе ки биёя бародарҷон ман ҳамура холиса лиллоҳ мекунам. Ман бародар як рӯз айнамиҷа хестам ба Москвара рафтагиям. Ай Москва бо пагаш рафтагим успед ки агнес ман ду рӯза дар ҳамуҷа сарф кардам гузарондам то шава. Баъд инамин рӯз хестам омадам. Инамин рӯз ина баъд хестам омадам. 3 рӯз ман қариб дар ҳамуҷа рӯз ма гузарондагиям. Бародарҷон ман кори хуб мекунам. Ман коре мекунам ки мара як кас бига ки Парвардигор падару модарта умри дароз буда. Парвардигор падару модарта Парвардигор баракат биёви дар зиндагит. Не ин ки ҷура мара бига чата фалон кунам то ҳаромхӯре, пата фалон кунам то ҳаромхӯре, хуарта фалон кунам то ҳаромхӯре. Хаён бародар ман ин хел намекунам ки ман кори хуб намекунам ки сазовори ман бадӣ боша бародар. Мара як кас бадам бига бадӣ қати ответам мута. Барои чӣ ман кори хуб мекардам дастаям ин ман сухани бад мешунавидам дастаям. Барои чӣ бародарҷон? Ман кӯшиш мекунам ки штоби ман як кас мара раҳмат бига, як кас мара бига худо падару модар таъмури дароз бута. Хирсан мешавам. Чӣ ба хирсан намешавам? Барои чӣ хирсан намешавам дастаям? Ман ҳаймиҷа хестам рафтам падар гиришта рафт. Ман худам ови чишми худ мара гирифта натонистам. Чӣ кор кунам бародар? Вақте ки мебинӣ дар ӯ ҳолатку баъд мефаҳмӣ ҳаёта бародар. Чӣ кор кунам бародарҷон? Ман кӯшиш мекунам як кас мара раҳматам мега, на ин ки мара душмону ҳақоратам куна, на ин ки мара хуари ман чӣ гуноҳ дора, хуари ман шу дора, модари ман чӣ гуноҳ дора. Пас мо муъмин бародари муъмин будастай, ту бародари ман будастай, ман бародари ту будастаям. Ман алҳамдулиллоҳ ки дар корҳои бад нестам, дар корҳои хубам, дар корҳои як кори да ҳастам, як кори хуби да ҳастам ки алҳамдулиллоҳ ки камеам боша як каса як ёрдам кунам, як каса як коре кунам ки штоби айма ягон манфиаташ бираса. И бахеза мара бо чама ҳақорат куна. И кори ман ҳамин будастай. Не бародарҷон. Чӣ ба ман зиқ мешавам, чӣ ба зиқ нашавам? Хай як бор душмон мекунад, ду бор душмон мекунад. Хай баъд ман гизала мешавам. Ман нерви надорам ки ҷура бестами хеле. Авай гого хаён бародари азиз. Ҳозир ту худат мара гуфтеса ту худат чӣ кораи? Ту худат гуфтеса ки бародари азиз мо тура хуб медонем, мефаҳмем. Бародари азиз, ман намедонам. Худат гуфтеса ман намедонистам, ҳозир мегӯӣ ки медонам. Бо гуфтеса ки қатъиу тиха ҳалк разбираться кунам. Ман қатъиу чӣ хел тиха разбираться кунам ки вай қуввати мардакӣ надора ки қатъи ман занг бизана, ман да занг бизана гап зана. Дар ҳар як видеом бисмиллаҳирраҳмонирраҳим номерома метам. Дар ҳар як видеоҳом ҳар як бародаре ҳаста номро мепурса, номр ма метамаш. Мегӯям бародарҷон инам яй номром. Занг назана ман чӣ кор кунам? Расмат ягон гап доре? Пожалуйста, гап нестай. Бугӯ номрома мепартом, ма зангам за гап мезанем. А чӣ будастай ки душмон мекардастай? Бародари азиз,
ایرا ما که خوب نمیدونم نکی میگن که با جاهلان میگه جاهلانه رفتار که خیمه دیگه نمیدونم جورا نمیدونم خیلی اونجا نمیدونم برادر شلپر شدم خیلی شلپر شدم برادر بخدا نمیدونم مالی برادر جنون خداوند نگهبان تو موشه در امان الله باشین خداوند با یک بار دیگه میگم که در هر یک جایی که باشین خداوند فیض برکت در خاندانتون بریزونه خداوند مهربان دست کما نبینین در امان الله باشین برادر جانا خیلی خدا کند که با همه درونا دهیم همه جاها دهیم انشاءالله انا باقی در امان الله باشین شیرین خدا نگهبان تو مشاهده هستم برادرایی که خوب دارن خوب نمیکنن میدارن تماشا میکنین بخشش زنده باشین برادرایی که عمرتونه با ما صرف کرده بابای لنگری ریسپیک او یک کسات مشنی بخدا سلامت باشی زنده باشی او یک کس ما الحمدلله همه طرفه های چند دیگراش در ما سوم نمیمونن ما در صف سوم نمیمونن همو چی چیزی هسته همو خیلی انشالله که بهترینه میشه ما کوشش میکنیم که انا یک برادر در حق سخن خوب کنه دعای خوب کنه دعای نیک کنه بلیت دینا گرفتم زنگ تو زدم حال ما یک برادر یک شاگرد یک کارا را پیش برده است الحمدلله بچه که خوبه بچه که نزه الحمدلله انشالله که خیانتکار نیست درسونتون خیانت نمیکنه پروا نکنه الحمدلله که ما کوشش میکنیم هر یک انسان خطی بشینیم بخیزیم که شروع او یک عبرت بگیریم انشالله بهترین انسان زنده باشه زنده باشه ولی خداوند نگهبانتون باشه در امان الله باشین برادر جانا هر گپ گفته باشیم به دل نگیرین خداوند سلامتی رفته انشالله همش خوب میشه اکم مسکو در کار بیو انشالله به امر خدا پس پرازنیکو آدم برادر پس پرازنیکو انشالله به امر خدا کارا میشه کارا خوب میشه انشالله انصاری زنده باشی بابوش همو رحمان بخون رحمان بابوش همو رحمان بخون رحمان السلام علیکم بابو لنگری سازی خوبی سلامتیات خوبه انشالله الحمدلله خدا را شکر برادر جون رحمان بود در گجا نویسندگی رحمان نگم مایلش برد لیف کو در همین افیر بگین یک بار رحمان جان چی را بگیم برادر جون رحمان کوبی و تور شو بینیم لیف در همه ویدیوهات جوشن رحمان جان برادر جان که یک بار دیگه بنویسم برای همین قکوفتم نیفتم سلام علیکم بابوش شری نری گاب نیست بابوش زنده باشی نعمت الله جان برادر جان رحمان بیا برادر جان خوندم پولو در نیست کو بیا یک بار دیگه رحمان بنویسم برادر جان لنگری چیده مرا دشمن کردیم گفتم خیام یک بزای چیده نه منصور جان برادر ما دشمن نکردم برادر نمیدونم برادر اگر ما دشمن که باشم از زمین تا آسمان ایت بخشش میپرسم برادر ما نمیفورم یک کسی ما خفه شوه شیر الله ای ما خفه نشه تو شیر مردی تو برادری موجود ما یکم اشیب که باشم برادر جان بخشش گیموش خوردم توبه کم دیگه نمیکنم برادر
بابای لنگری التماس یاردم کردن نمیتونین یک بار ویدیوی کی مرا بینین. در کجا ویدیو یاد کتا بینین؟ با رحمان برادر من نمروی مرا بگی چی کنی انشالله که کمی بینیم که چیکو کردم در کار. انا دیدی خیام جان اون مردک دیدی که چیز گفت؟ یک بار بزد گفت نویسندش که منصور بزد در آینه میبینی مرغ. یو فرینی من نمیگو که من در این جمعش نمارم میگه لنگری میگو هو میگه و چتا فلان کنم و تتا فلان کنم میگه. اول او فرینی من نمیگو برادر جان هم شیری نر حب بگردم تی نری ده نر میگه یک برادر تا که دوست میداری میگه برادر تا که میگه وقتی که به خاطر الله برادری میکنی به خاطر الله دوستش میداری به خاطر الله انا مقصد برادرت هم همون تا بفهم نیک نمیفهمی شما بچه ها که شما هم وطن همه خدمانسکی ها فقط همین بابا همونجا برادر ترا گفتیم وفشه حقارت نکن نیستایی تای توکلش بخدا. نه برادر جانو مرز ما تغر روی کردیم برفت سمر رفته تغر رفته تغر همه رو سمر رفت برادر جانو خیلی ویدیو شنوارش پرت افتیم کامنت که برادر زورتون میرسه انا در این چند سومی که زورتون میرسه یاردم کنین انشالله که ثواب میگیریم برادر ثواب انشالله. انا بعد چیش کردیم رویش کردیم رفت خیلی کوشش میکنیم که میده یاردمش کنیم. مالی برادر جانا خدا نگهبانتون باشه سامانه را زندگی میکنم. غالب شوی رمضان در سامانه زندگی میکنم. باباش همین مسئله را قاری صلاح دا بگو دستگیری میکنه آروی میکنه خانه خدا. کیره ما بگم باباش همین مسئله را قاری صلاح دا بگو دستگیری میکنه آروی میکنه خانه خدا. کیره بابا همین مسئله را قاری صلاح دا بگو دستگیری میکنه آروی میکنه خانه خدا. کیره ما بگو خانه خدا روی کنه خیام جان اون مردک خانه خدا نگفته سعی روی میکنین اون مردک پاها نداره اون مردک پاها نداره برادر جان اون مردک خانه خدا نگفته سعی پرتیز میخنشه من نمیدونم خیلی برادر نخدت میتونی ببرو قاری صلاح دا ببرو قاری صلاح دا ببرو اینا نمروش بگیرن زنگش بزنن نمروش هست در همونجا چند سوم در کره 250,000 میگن در کره اینا زنگش بزنن برون بخرنش قاری صلاح میخرش خودت میخریش کسی که میخره نمیخره بخرنش انشالله که ثواب میگیرین اگه جای این وایش نیست. جانیک دولت و حاجی هم گپی ما را بخوان در افیر حاجی جانیک دولت و لنگری در مسکو کاری کوریری هسته هر روز سومیتا 3,500 فقط حجت نمیبری چیسته برای توجیکو خدمون ما یک ساله کار میکنم خیلی کاربر باشن این روان کار کنم
майли бародарҷоно, худованд ҳамата нигаҳбон боша. чанд зурастм хайр мекунам гапа мардаки бара мегум аз рӯи зубори маҷида мехел шуд. бародарҷон, вақте ки хайр мекунӣ, ой дар масҷид ихел шид, дар уҷаш ихел шид. бародарҷон, вақте ки хайр мекунӣ, бародари азиз, холиса лиллоҳ бикун. вай мехраш, намехраш, дар сарет қавриш мезанаш, дар куниш мезанаш, вай ҷавоб мега. иншоалло ту айпаси хайрат нагард, хайри ту қабул мешава. бародари азиз, бародарҷоно, худо нигаҳбонтон боша. дар амони аллоҳ бошен. майли бародарҷоно, худованд ҳамата нигаҳбон боша. дар амони аллоҳ бошен. бобош хоби нааст. майли хоб леф, худо нигаҳбонат боша. майли бародарҷоно, дар амони аллоҳ бошен. хайр иншоалло бо пага медураем, худо хоҳад бо ҳамиҷо даем медураем, ҳечи гапи неку. иншоалло як занам биём миёвем. Николай ном тасоска ҳо мегӯянд ки давраҳои Николай ку номта номонт хушукан بدونیم تو نام چیه میاویم زن چی با پرای انشالله. خب خداوند نگهبانتون باشه، در امان الله باشین. ای بچه تدا چی کار هست کو نقل کن 100 دور زیاد شد نویستم. کار ما با اکرام جان برادر، کار ما ای چهارم اوسنای. ما با چهارم ویدیو میکنم، میمونم، تماشا میکنین، گوش میکنین، میبینین، میفهمین. با خود شما میای کار میکنین برادر جان. خدا نگهبانتون باشه. یک بار دیگه در امان الله باشه. مایلی پناهتون بخت برادرم.